10 май дар Кохи Борбад Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони мақомоти молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкҳои кишвар мулоқот карданд. дар мулоқот аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ёрдамчиёни Президенти кишвар, намояндагони раёсат ва сохторҳои Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони идораҳои назди ҳукумати мамлакат, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва коргарони масъули баъзе вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд. зимни суханронӣ дар мулоқот сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо таҳлилҳои амиқ фаъолияти ҳамаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ аз ҷумла мақомоти молия, андоз, гумрук ва бонкҳоро натиҷагирӣ карданд. ҳозирини гиромӣ, мақсади мулоқоти имрӯза бо шумо кормандони соҳаи молия, бонкдорӣ, андоз, гумрук ва сармоягузорӣ баррасии фаъолияти сохторҳои марбута ва бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта, инчунин дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилот ва вазифаҳое мебошад, ки иҷрои онҳо барои рушди минбаъдаи иқтисоди миллии мо зарур шуморида мешавад. бояд таъкид намоям, ки ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи олии давлат, яъне баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ва ҳисси иҷтимоии аҳолӣ, мо бояд пешрафти бахшҳои воқеии иқтисодиёт, такмили низоми идораи давлатӣ, суботи молиявӣ, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва дастгирии соҳибкорӣ, хулоса рушди муназзаму устувори иқтисодиёти мамлакатро таъмин намоем. ҳарчанд ки таи 10 соли охир суръати миёнаи рушди иқтисодӣ дар сатҳи беш аз 7% таъмин гардида истодааст, вале сифати он моро қонеъ карда наметавонад. вобаста ба ин дар соҳаҳои иқтисоду молия ва бонкдорӣ камбудию мушкилоти зиёде ҷой доранд, ки андешидани чораҳои дахлдорро тақозо менамояд. вобаста ба роҳҳои татбиқи ҳадафҳои стратегӣ расидан ба нишондиҳандаҳои дар барномаву нақшаҳои давлатӣ пешбинишуда дар паёмҳои президент ба маҷлиси олӣ ва дар маҷлисҳои ҳукумат масъулин пайваста барои ислоҳи камбудиву мушкилоти мавҷуда вазифадор карда мешаванд. лекин камбудия ҳамон хел сол ба сол такрор шуда омада истоданд. агар дар сурате ки сохторҳое ки ман номбар кардам содиқона бо масъулияти баланд хизматҳои вазифаии худро поквиҷдона иҷро мекарданд, дар пайи 10 соли охир на ин ки рушди иқтисодии давлат 7% ба ҳисоби миёна, 2% дигар зиёд, яъне 9% зиёдтар рушд мекард. бениҳоят камбудиҳои зиёд аст. бениҳоят. ман дар поён истода мегузарам ва чораҳои қатъӣ мебинам. барои ҳаминам ман имрӯз бо шумо мулоқот мекунам ва аз пеши шумо мегузарам. онҳое мехоҳанд содиқона ба миллату ватан давлати худ хизмат кунанд, мемонанд. онҳое ки ҳадафҳои ғаразноки шахсии худро қонеъ карданӣ мешаванд, онҳо бояд ин соҳаро тарк кунанд. аммо якчанд масъалаи муҳим алахусус ҷараёни нокифоят татбиқи ислоҳоти идораи молияи давлатӣ ва таъмин намудани суботи молиявӣ дар кишвар, номукаммалии низоми маъмурикунонии андоз, афзоиши номувозинатӣ ва иҷрои
صفتناک قسم‌های درآمد و خراجات بودجه دولتی، کاهش یافتن اعتماد اهالی به نظام بانکی و مفلس شوی 4 بانک کشور و دیگر مسائل‌ها از جمله به تقاضای زمانه موافقت نداشتن سطح کسبیت کادرهای بخش اقتصادی، یعنی ساحه‌های مالیه، بودجه و انداز و پولی قرضی باعث تشویش جدی گردیدند. نظام مالیه و بانکی کشور همچون عامل مهمی رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان باید به افضلیت‌های کشور و به منفعت جامعه روانه شده برای با سرمایه تأمین نمودن ساحه‌های واقعی اقتصادیات، هوسمند گردانیدن صاحبکاران و تاجران و عموماً بلند برداشتن فعالناکی اقتصادی در جامعه، تشکیل جایهای کاری و حفظ اجتماعی اهالی خدمت نماید. با این مقصد هنوز از سالهای اولی صاحب استقلالی در کشور اصلاحات اقتصادی و ساختاری آغاز گردیده، اساسهای معیاری و حقوقی نظام مالیه کشور تدریجاً تکمیل داده شدند. در نتیجه تأمین گردیدن رشد باثبات اقتصاد ملی و اصلاحات بامرام اداره مالیه دولتی در 10 سال اخیر درآمد بودجه دولتی از 6 میلیارد سامانی سال 2009 و 23.8 میلیارد سامانی در سال 2019 رسانیده شد، یعنی 4 برابر زیاد گردید. اینچنین در دایره تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری در این دوره 19.1 میلیارد سامانی از جمله 8.6 میلیارد سامانی گرانت و 2.5 میلیارد سامانی مبلغ‌های قرض از خود کرده شدند. در ساحه مالیه استراتژی‌های اداره‌کنی مالیه دولتی و قرض دولتی، رشد بازار کاغذهای قیمتناک و اداره‌کنی خف‌های فیسکالی کارخانه‌های دولتی تطبیق شده ایستادند. در استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 و برنامه میانه مدتی رشد برای سالهای 2016-2020 با مقصد بلند برداشتن قابلیت رقابت نظام مالیوی، پیشرفت انفراستراکچور آن، تأمین نمودن دسترسی به خدمت‌رسانی‌های مالیوی، تحکیم بخشیدن به اقتدار کادری در این سمت و تکمیل منبع زمینه معیاری و حقوقی بخش مالیوی، چاره‌های مشخص پیش بینی گردیدند. نائل شدن به این مقصدها از رهبریت و متخصصان و کارمندان بخش‌های اقتصادیات، مالیه و بانک مهارت کسبی و مسئولیت بلند را تقاضا می‌نماید. طبق طلبات استراتژی عملی شده ایستاده اداره‌کنی مالیه دولتی با نقشه‌گیری خراجات دولتی برای 3 سال جاری گردید و در این زمینه نقشه‌های کوتاه مدت با نقشه‌های میانه مدت موافق گردانیده شد. در دایره اصلاحات سمت‌های علاوه اداره‌کنی مالیه دولتی با مقصد بلند برداشتن ثمره‌ناکی استفاده ذخیره‌های مالیوی و تقسیمات استفاده مقصدناک آنها، تهیه و تطبیق بودجه دولتی در اساس برنامه راه اندازی شده ایستاده است. اما فعالیت ساختار و مقامات مربوطه در این سمت هنوز ناکفایه بوده. عملیه جاری نمودن بودجه تکنانی برنامه‌ای هم در سطح وزارت و اداره‌های علاوه و هم از جانب وزارت مالیه اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای را طلب می‌نماید. وزارت مالیه باید در سمت تطبیق ثمره‌ناک اصلاحات دایر به نظام اداره‌کنی مالیه دولتی با در نظر داشت تأمین نمودن ثمره‌ناکی، مقصدناکی، شفافیت و نظارت و ارزیابی چاره‌های ضروری اندیشیده در سمت رعایت انتظام دولتی
баланд бардоштани сатҳи касбият ва масъулияти кормандон ва пешгирӣ кардани амалҳои коррупсионӣ низоми идораи вазоратро тавсия бахшад. ҳамзамон бо ин зарур аст ки вобаста ба қабули бюджети давлатӣ аз рӯи барномаҳои соҳавӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор таҳия ва қабул карда шаванд. муосиргардонии низоми идоракунии молияи давлатӣ тақозо менамояд ки дар ҷараёни таҳияи лоиҳаи бюджети давлатӣ ва назорати қисмҳои даромаду хароҷоти бюджетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ технологияҳои рақамӣ ҷорӣ карда шуд. чунин иқдом имкон медиҳад ки бюджети давлатӣ дар ҳамаи зинаҳо дуруст ба нақша гирифта шавад. бинобар ин ба вазорати молия супориш дода мешавад ки дар 2 соли мебаъда низоми иттилоотии идораи молияи давлатӣ ва татбиқи технологияҳои рақамиро дар ҳамаи зинаҳои бюджети давлатӣ ва дар сатҳи маҳалҳо пурра татбиқ карда оид ба иҷрои корҳо дар ин самт ба ҳукумати мамлакат мунтазам ҳисобот пешниҳод намуд. дар баробар ин бояд иқтидори низоми молиявии кишвар тавассути самаранок ба роҳ мондани ҷараёни банақшагирии он ташаккули захираҳои зарурӣ барои кам кардани таъсири омилҳои манфии берунӣ алахусус захираҳои фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт ва тибқи меъёрҳои мавҷуда нигоҳ доштани мувозинати қисмҳои даромаду хароҷоти бюджети давлатӣ таъмин карда шуд. самтҳои асосии хароҷоти бюджети давлатӣ ба рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисоди миллӣ, дастгирии соҳибкории хурду миёна, инчунин таъмини амнияти давлат равона карда шуданд. ҳаҷми умумии хароҷоти бюджети давлатӣ аз рӯи ҳама манбаъҳои маблағдорӣ дар соли 2018 ба зиёда аз 24 миллиард сомонӣ баробар шудааст ки нисбат ба соли 2009 4,2 баробар зиёд мебошад. дар баробари ин ки бюджети давлатӣ хусусияти иҷтимоӣ дорад, дар давраи солҳои 2009-2018 барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ аз ҷумла таъмин намудани истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бомбаси коммуникатсионӣ ва амнияти озқаворӣ 47 миллиард сомонӣ равона гардидааст ки 35% ҳаҷми умумии хароҷоти бюджети давлатӣ дар ин давра баробар мебошад. қисми асосии ин маблағҳо ба комплекси сӯзишвории энергетикӣ 26 миллиард сомонӣ ва нақлиёту коммуникатсия 8 миллиард сомонӣ рост меояд. вобаста ба ин вазорати молияро зарур аст ки ҷиҳати муносибгардонии хароҷоти бюджети давлатӣ, самаранокӣ ва мақсаднокии истодаи маблағҳои аз ҳисоби бюджет ба соҳаҳои гуногун ва ташкилоту муассисаҳо ҷудогардидаро арзёбӣ намуда, мониторинги доимиро дар ин самт баромад. илова бар ин, барои иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои иловагии танзимӣ ба ҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ, ҷиҳати гузаштани муассисаҳо ва корхонаҳои азими давлатӣ ба стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ, гузаронидани аудити ҳатмии ҳарсола ва нашри ҳисоботи молиявиро дар воситаҳои ахбори омма таъмин намояд. зиёда аз 10 сол доир ба масъала қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ҳеҷ нест ки пурра амалӣ гардад. махсусан масъалаҳои идоракунӣ ва фаъолияти молиявии корхонаҳои давлатӣ андешидани чораҳои қатъӣ ва саривақтиро тақозо менамояд. гарчанде стратегияи идоракунии хавфҳои фискалии корхонаҳои давлатӣ барои солҳои 2016-2020 татбиқ шуда истодааст, вале то ҳанӯз корхонаҳои азими давлатӣ бо сабаби зиёд гардидани ӯҳдадориҳо ва зарари ҷамъшудаи онҳо
ҳамчун сарчашмаи хавфи асосии фискалӣ барои давлат боқӣ мемонад. илова бар ин, дар соли 2018 ба маблағи умумии 67.5 миллион сомонӣ таъмин нагардидани нақшаи андозҳои танзимшаванда аз ҳисоби бюджетҳои маҳаллӣ ба иҷрои сифатноки нақшаи даромади бюджети ҷумҳуравӣ таъсири манфӣ расонид. бо вуҷуди иҷрои нишондиҳандаҳои қисми даромади бюджети давлатӣ дар соли 2018 ду намуди андоз ба маблағи 420 миллион сомонӣ, аз ҷумла андоз аз даромад 8.3 миллион сомонӣ ва андоз аз арзиши иловашуда 411 миллион сомонӣ иҷро нагардид. дар ин давра 6 шаҳру ноҳия аз рӯи ҳаҷми умумии даромад ӯҳдадориҳои андозии худро дар назди бюджет таъмин накардааст. аз ҷумла дар шаҳри ваҳдат, ноҳияи ёвон, панҷ, фархор, ховарин ва ноҳияи восеъ. бинобар ин вазорати молия бояд татбиқи самаранокии сиёсати андозу бюҷеро таъмин намуда, якҷо бо кумитаи андоз, хадамоти гумрук ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои иҷрои саривақтии даромадҳои бюҷет тадбирҳои зарурӣ андешид. бояд гуфт ки таъмин намудани самаранокии низоми имтиёзҳои пешбинишуда ба сифатнокии молияи давлатӣ таъсир мерасонад. имрӯз барои фаъолияти соҳибкорӣ қариб 100 номгӯи имтиёзҳо пешбинӣ шудааст. аммо таҳлилон нишон медиҳад, ки механизм ва муҳлати пешниҳоди имтиёзҳо ва ҳамзамон бо ин омори онҳо ба танзим дароварда нашуда, аз ҷониби аксарияти вазорату идораҳо ҳисобот оид ба имтиёзҳои амалкунанда ва татбиқ шуда ба таври дахлдор пеш бурда намешавад. аз соли 2013 ин ҷониб афзоиши босуръати қатъшавии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ҷараён дошта, шумораи чунин субъектҳо аз 2657 субъекти соли 2013 дар соли 2018 ба 27600 субъект расидааст. қатъшавии шахсони ҳуқуқӣ нисбат ба таъсисёбии онҳо зиёдтар буда, агар аз соли 2014 ин ҷониб 7800 шахси ҳуқуқӣ таъсис ёфта бошад. пас дар ҳамин давра 8700 шахси ҳуқуқӣ фаъолияти худро расман қатъ кардааст. ҳамчунин соли 2017 дар кишвар 255 корхонаи саноатӣ ва дар соли 2018 127 корхона аз фаъолият боз мондааст. қатъшавии фаъолияти ширкатҳои хориҷӣ низ афзоиш ёфта истодааст. аз соли 2009 то ин ҷониб дар мамлакат 1345 шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ба қайд гирифта, аз онҳо ба ҳолати аввали апрели соли 2019 ҳамагӣ 841 шахси ҳуқуқӣ дар қайд боқӣ мондааст. тибқи хулосаи созмонҳои молиявии байналмилалӣ ва коршиносони соҳа, яке аз омилҳои қатъшавии фаъолияти ширкатҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон коҳиш ёфтан ё маҳдуд шудани фазои мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла вазнинии андозҳо мебошад. чунончи тибқи ҳисоботи бонки ҷаҳонӣ пешбурди соҳибкорӣ барои соли 2019 ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 190 давлат аз рӯи вазнинии андозҳо ва дигар шароиту имкониятҳо барои соҳибкорӣ ҷои 126-ро ишғол намуда, нисбат ба соли 2018 4 зина поён фаромадааст. аз ҷумла дар бахши андозбандӣ мавқеи кишвар боз ҳам ногувор гардида, нисбат ба соли 2018 4 зина паст фаромада, ҷои 136-ро ишғол намудааст. меъёри умумии андоз дар Тоҷикистон 67.3% ҳисоб карда шудааст, ки ин нишондиҳанда
از سطح منطقوی 32.3% یا 2 برابر زیاد می باشد. از کجا سرمایه می بودگی ساختارهای خصوصی را نه که با منفعت دولت، با بودجه، با منفعت دیگر شخصان علاهیده به درجه آوردیم که اکثریت بسته به دیگر کشورها رفت. مبلغ‌های خودشان را با تمام راه قانونی غیر قانونی از کشور برآورده ایستادند. من پایاتر ایستاده می‌گذارم. یکی از سبب‌هاش عامل انسانی، کارمند کمیته انداز. از این رو با وزارت مالیه سفارش داده می شود که در همکاری با کمیته دولتی سرماягузорӣ و اداره اموال دولتی و دیگر وزارت و ادارات سند معیاری حقوقی را عاید به ترتیب پیشنهاد و ارزیابی ثمرناک امتیازها تهیه و به حکومت کشور منظور نماید. مکمل گردانیدن مکانیزم پیشنهاد امتیازهای اندازی و گمرکی امکان می‌دهد که قسم درآمد و خراجات بودجه درست به نقشه گرفته در جریان بودجه کنونی عامل‌های کروپسیونی برطرف کرده شوند. طبق معلومات پروکراتورای گنرالی و اگنتی نظارت دولتی مالیاتی و مبارزه با کروپسیا در 10 سال اخیر از جانب کارمندان وزارت مالیه، کمیته انداز و خدمات گمرک بیش از 700 قانون ویرانکنی، جنایت کروپسیونی و جنایت اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته صادر کرده شده است که از نیز زیادی آنها با سوء استفاده و برآمدن از حد وکالت‌های منصبی، ساخته‌کاری و گرفتن پاره وابستگی دارد. این از 1001 فایزش را معین کردند. قسم بیشتری کمبودی‌های آشکار شده کم حساب کردن مبلغ و رویپوش نمودن انداز و پرداخت‌های حتمی میباشد. در این دوره از جانب اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در دستگاه مرکزی و زیر ساختارهای وزارت مالیه، کمیته انداز و خدمات گمرک 190 میلیون سامانی مبلغی کم حساب شده و رویپوش گردیده انداز و پرداخت‌های حتمی آشکار کرده شده است. وقتی خود ساختارهای مربوطه به این موضوع خودشان قانونشکنی میکنند، وای بر حال صاحبکاران و تاجران. در 10 سال اخیر از 45 میلیون سامانی ضرر مالیوی از جانب اگنتی در نظام مالیه کشور آشکار شده. 39 میلیون به شعبه‌های خزینه‌داری مقاмоти مالیه در محل‌ها و از 119 میلیون سامانی ضرر مالیوی در نظام انداز کشور آشکار شده. 118 میلیون سامانی به ریاست‌ها و ناظرات انداز در ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها راست می‌آید که این خیلی تشویش‌آور است. اگر سال 2009 در زیر ساختارهای کمیته انداز با مبلغ 1 میلیون سامانی ضرر مالیوی آشکار شده باشد، پس تنها سال 2018 این مبلغ 27 میلیون سامانی را تشکیل کرده است. در دوره ذکر شده نسبت به 500 نفر کارمندان ساحه‌های مالیه، انداز و گمرک چاره‌های جزای انتظامی تطبیق گردیده 57 نفر از وظیفه آزاد کرده شدند. طی سال‌های 2013 و 2018 پالاتای حساب در وزارت اداره‌ها، سوبیکت‌های خواجگی‌داری دولتی، مرکز و گروه‌های تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و دیگر مؤسسه‌های بودجتی 1989 سنجش گذرانیده ضرر مالیوی را به مبلغ 1 میلیارد و 36 میلیون سامانی معین کرده است. از جمله در نتیجه سنجش در 718 تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی 57 شهر و ناحیه‌های کشور ضرر مالیوی به مبلغ 65 میلیون سامانی آشکار گردیده، از آن 54 میلیون سامانی برقرار کرده شده است. طبق تحلیل‌ها با وجود هر سال زیاد شدن حجم درآمد بودجه‌های محلی، با نقشه‌گیری آنها به تحلیل امکانیت‌های واقعی عملی کرده می‌شود و هم آهنگی فعالیت مقامات مالیه، انداز و دیگر ساختارهای مربوطه شهر و ناحیه‌ها در سطح پس قرار دارد. در 10 سال اخیر از جانب پروکراتورای گنرالی
برای برطرف نمودن قانون و ایراکری‌ها در بخش اقتصاد و مالیه و نظام بانکی به 650 سندی رسمی اعتراض آورده شده. در مجموع در اساس سنجش‌های گذرانیده شده 1.7 میلیارد سامانی به بودجه دولت برقرار کرده شده است که 1.6 میلیارد سامانی آن مبلغ‌های انداز میباشد. از کجا شد کارمندان انداز؟ و چی کار مشغول است؟ با در نظر داشت وضع ذکر گردیده، برابران وزارت مالیه کمیته انداز و خدمات گمرک سپارش داده می شود که در سمت انتخاب و جابجاگذاری کادرها در همه زمینه‌ها چاره‌های قطعی اندیشه. یک پرابلم جدی آن همین است. نادرست انتخاب کردن و جابجا کردن کادرها است. کادرها نه از لحاظ کسبیت، فقط از لحاظ که خش و تبارکی است، معلوماتش هم نگاه نمیکنن، سوادش هم نمیپرسن. بعد مثل که در ناحیه شهر توس پرتافتن آخران در اینترنت تماشا کرده کارمند انداز جان مردم در رسیدگی. چنین ضرور است که در ساختارهای ذکر شده یکجا با پروکراتورای گنرالی پالات حساب و اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جهت برطرف نمودن عامل‌های با صادرشوی جنایت‌های کروپسیونی، حالت‌های غیر مقصدناک استفاده نمودن مبلغ‌های بودجتی، سوءاستفاده از وکالت‌های منصبی، جنایت‌های اقتصادی دارای خصوصیت کروپسیونی مساعدت کننده و پس نمودن خفی چنین قانون ویرانکنی و جنایت‌ها تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شد. همزمان با این ضرورت است که در سمت بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان و از اتستاسیا گذراندن آنها تطبیق تکنولوژی‌های رقمی که تأثیر عامل انسانی را برطرف می‌سازد چاره‌جویی کرده شود. قریب 15 سال می‌شود دو لایحه است. مبلغ این سطح بین المللی مالیوی را من جلب کردم درباره گذرانیدن، یعنی رفرم کردن سیستم کمیته انداز و خدمات گمرک. قصداً عملی نکردند، چون که در وقت برآمدن در گذرگاه‌ها دیگر تعامل تأثیررسانی شخص کم می‌شود، دزدی کردن نمی‌توانند. نکردند. با تمام راه و واسطه تا امروز دوام دارد. پیوست هم کردن، گفتن این کار نمی‌کنن، ویران کردن، همیشه ماده‌ها را که $10 میلیون تکنولوژی حاضر زمان وارد کرده شد. فقط یک راه مانده است که هر دو ساختار را برهم تهیه. روبران وزارت مالیه و رایوست و شعبه‌های منطقوی آن، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه دارند که با مسائل بنقشه‌گیری درستی بودجه‌های محلی، مطابقت خراجات با معیارهای مقرر گردیده و ارزیابی امکانیت‌های واقعی منبع‌های انداز اعتبار اولین درجه دهند. با وزارت مالیه، پروکراتورای گنرالی پالات حساب و اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا سپارش داده می شود که وابسته به اصول معین نمودن ضرر مالیوی و درستی پیشبرد آماری آن سندهای معیاری و حقوقی دخلدار را تهیه و در مهلت 1 ماه به حکومت کشور پیشنهاد نماید. چگونه ما به نقشه میگیریم بودجه‌های محلی را؟ 10 مراتب در جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان من سپارش دادم. سنجیده برایتان تحلیل کنیدان، مانیتورینگ گذارانیدان در شهر ناحیه‌ای که قسم درآمد بودجه‌های محلی را اجرا نمی‌کنند. سبب، عامل‌ها، امکانیت‌ها، پتانسیل شهر ناحیه را آموزید، ریالی آموزید. می‌بینیم در یک شهر ناحیه عموماً تا امروز همه را برای شهر ناحیه کوشش می‌کنند اصلا قسم درآمد بودجه‌های محلی را پنهان کنند، یعنی بیشتر سوبونسیا گیرند از بودجه جمهوری. شهر ناحیه‌ای است که امکانیت عموماً
سرچشمه‌های گویم که درآمد اندازی را ندارند با آنها نقشه وای میکنیم. برای چی؟ برای آنکه نتوانستند کارمندان ساحه مالیه را طلبات غیر قانونی آنها را قانع کنند. بالای همونا را بار میکنیم. حکومت مملکت حجم مبلغ‌زاری را با مقصد اجرای عهدهدارهای اجتماعی خود، یعنی بلند برداشتن سطح و صفت زندگی و حفظ اجتماعی اهالی سال به سال افزایش می‌دهد. حالا در این سمت تطبیق یک قطار استراتژی و برنامه‌های دولتی ادامه داشته، اندازه نفقه شهروندان و کمک پولی‌های اجتماعی منتظم زیاد شده ایستاده است. مثلا اگر قسم درآمد بودجه سقورت اجتماعی و نفقه سال 2009 657 میلیون سامانی را تشکیل کرده باشد، این نشان دهنده سال 2019 در حجم 3 میلیارد و 140 میلیون سامانی، یعنی 4.8 برابر زیاد پیش بینی گردیده است. تحلیلان نشان می‌دهند که درآمد بودجه سقورت اجتماعی و نفقه طی 10 سال اخیر به حساب میانه همه ساله در سطح 18.7% افزایش یافته است. در برابر این در 10 سال اخیر به بودجه مذکور از مبلغ پیش بینی شده 1 میلیارد و 200 میلیون سامانی وارد نگردیده است که 968 میلیون سامانی آن از حساب اندازهای اجتماعی بوده. چون این حالت خیلی تشویش آور میباشد. بنابراین وزارت مالیه، کمیته انداز، اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه و دیگر مقامات دخلدار دولتی را ضرور است که فعالیت خود را جهت بنقشه‌گیری درستی درآمدهای بودجه سقورت اجتماعی و نفقه، پورا تامین نمودن طلبات واقعی با پرداخت‌های غیر سقورتوی و جستجوی راه‌های حل مسائل ذکر شده تقویت باشد. در بسیار دولت‌های پیشرفته جهان یکی از منبع‌های سرماягузорӣ همین فوند حفظی اجتماعی است. صدها میلیارد لایحه‌های بزرگ را سرمایه‌گذاری می‌کنند. در 10 سال آخر شماره نفقه‌گیران در کشور به حساب میانه هر سال 2.4% افزایش یافته. ینوری سال 2019 به 690,000 نفر رسیده است. وزارت اداره‌های دخلدار و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر ناحیه‌های کشور را ضرور است که توسط تأسیس جایهای کار دائمی و افزایش دادن منبع‌های اندازبندی برای تأمین نمودن گزارش به نظام خود مبلغ‌زاری نفقه و کمک‌پولی‌ها چاره‌های دائمی اندیشد. حکومت مملکت جهت پیشگیری کردن سرباری بودجه سقورت اجتماعی و نفقه، مسئله انداز اجتماعی طبقه‌های علاوه دارای شغل از قبیل کارمندان ساحه کشاورزی و همچنین صاحبکاران انفرادی در اساس پتنت فعالیت داشته را بررسی کرده با در نظر داشت منفعت‌های ملی راه‌های حل مشکلات موجوده را جستجو نمایند. در برابر این سنجش حالت‌های تأمین نفقه و سقورت اجتماعی در سالهای آخر نشان می‌دهد که در این سمت قانون ویرانکنی‌های زیاد وجود دارند. در دوره سالهای 2012-2014 ضمن تفتیش اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه و زیرساختارهای آن از جانب اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون با مبلغ 5 میلیون سامانی ضرر مالیوی آشکار کرده شده است که از آن به اساس تعیین و پرداخت نمودن نفقه 1447 حالت، طبق حجت‌های معیوبی قلبکی پرداخت نمودن نفقه 34 حالت، این کم نشان داده. تصرف نفقه شخصان ففتیده 211 حالت و تلف مبلغ‌های نفقه از بی سر و سامانی 1709 حالت را تشکیل می‌دهد. بعد تفتیش‌های مقامات مربوطه و جاری نمودن نظام معین در تعیین نفقه، شماره معیوبان گیرنده نفقه مهنتی
در بین سالهای 2012 و 2018 قریب 35,000 نفر کم شد. این حالا هم کم است. همین سالهای نزدیک کارمندان андоз خوب شاهد هستند. کارمندان مرکزی کمیته، آنهایی که سن سالشان قریب به نفقه آمدند، زیاده از 70 نفرشان خود را معیوب گروه دوم کردند. هم معاش گرفتند، هم معیوب. آدمی سوء استفاده از منصب، خدمتی دولتی، همین گونه معین کردن نفقه معیوبی هزارها است. صدها میلیون مبلغ با همین راه از بودجه دولت رفته است. اگر شماره عمومی نفقه گیران از روی معیوبی در سال 2018 146,000 نفر باشد، پس سال 1991 این شماره همگی 71,000 نفر را تشکیل می‌کند. دو برابر. در اینجا طبیبانی که معاین میکنند 100% همان متدی دوره سابق. یگان نوآوری نیست. یگان جاری کردن سیستم نوی معاین کنی و نظارتی نیست. اگرچه سخورته اجتماعی و نفقه را ضرور است که کارهای نظارتی را در سمت تأمین نمودن شفافیت و سراغوی بودن پرداخت‌های اجتماعی و کمک‌ها باز هم جانا کرده، حالت‌های قانون ویران کنی و اضافه نویسی را به طور قطعی پیشگیری و در مدت 2 سال من بعد تکنولوژی‌های رقمی معاصر را در فعالیت مقامات تطبیق نماید. سالهای آخر حکومت کشور با مسئله سرمایه‌گذاری ساحه‌های گوناگون اقتصادیات کشور توجه مخصوص ظاهر نموده، در سمت فراهم آوردن شرایط مساعد سرمایه‌گذاری و جلب بیشتر سرمایه خارجی تدبیرهای مشخص بیاندیش. تنها در 10 سال آخر در کشور بیش از 178 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 74 میلیارد سامانی مورد عمل قرار گرفته تا امروز در حجم 31 میلیارد سامانی حساب کرده شده است. حالا مجموع لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری عمل کننده و مبلغ آنها نسبت به نشان دهنده‌های سال 2009 متناسباً 11 لایحه و 15 میلیارد سامانی زیاد میباشد. تحلیل روند تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری عملی شونده نشان می‌دهد که با وجود قانع کننده بودن از خودکنی مبلغ‌ها، سطح و صفت انشاءات تجدید و بنیاد شونده، تکنیک و تجهیزات و خدمت‌رسانی‌هایی که با جلب شرکت‌های بین‌المللی عملی کرده می‌شوند به طلبات جوابگو نیست. علاوه بر این رعایت نگردیدن عهده‌داری‌های قراردادی از جانب شرکت‌های قدرتی، تحویلگر و خدمت‌رسان، همچنین در سطح ضروری برای مانده نشدن نظارت اجرای کارهای مذکور از طرف اجنسی‌های تطبیق لایحه باعث به تأخیر ماندن و تمدید گردیدن مهلت تطبیق آنها گردیده ایستاده است. از این لحاظ کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی را ضرور است که یکجا با مقامات دخلدار دولتی فعالیت خود را در سمت اجرای سروقتی قراردادها و طلبات استانداردهای پیش‌بینی شده، جوابگو بودن انشاءات تجدید و بنیاد شونده، واردات تکنیک و تجهیزات ضروری، همچنین استفاده ثمرناک و مقصدناک مبلغ‌های جلب شونده پرزور نماید. عامل دیگری تامین نمودن رشد اقتصادیات کشور جلب سرمایه مستقیم خارجی میباشد. در 10 سال آخر به اقتصادیات کشور در حجم زیاده از 31 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم خارجی وارد شده است که این نشان دهنده هنوز به طلبات جوابگو نیست. موافق برنامه میان مدتی رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016-2020 جلب همه‌ساله سرمایه مستقیم خارجی باید تا 10% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده نسبت به سطح میانه سالهای 2004-2013 2 برابر افزایش یافت.
ҳукумати кишвар бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ, беҳтар намудани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармояи дохиливу хориҷӣ, ташкили ҷойҳои кории нав, таҳкими иқтидори саноативу содиротӣ ва дар ин замина амалигардонии ҳадафи чорум стратегияи кишвар саноаткунонии бо суръат тадбирҳои зарурӣ андешида истода аст. бо вуҷуди ин ҳаҷми сармояи мустақими хориҷӣ дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 $28 миллион, ё ин ки 7.8% коҳиш ёфтааст ки ин барои иҷрои ҳадафҳои муайян гардида қонеъкунанда нест. бояд тазаккур дод ки бо вуҷуди маълумоте ки дар манбаъҳои гуногун вуҷуд доранд, ҳоло ҳам сармоягузорони хориҷӣ имконияти дастрас намудани маълумоти кофиро доир ба фазои сармоягузорӣ, имкониятҳо ва лоиҳаҳои авзалиёт надоранд. бар замми ин сармоягузорони ватаниву хориҷӣ бо низоми бюрокративу серхарҷи гирифтани иҷозат ва иҷозатномаҳо, инчунин санҷишҳои ғайринақшавию такрорӣ рӯбарӯ мешаванд ки ин ҳолат бисёр ташвишовар боқӣ мемонад. ҷиҳати ҷалби ҳарчи бештари сармояи хориҷӣ, алахусус сармояи мустақими хориҷӣ ва дар ин замина ноил гардидан ба ҳадафҳои асосии рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар, ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва масъулини соҳа зарур аст ки мунтазам чораҷӯӣ намуда ҳамкориҳои судмандро бо сармоягузорони дохиливу хориҷӣ баромад. ҳозирини гиром, то рафт шиддат гирифтани рақобати байналмилалӣ моро водор месозад ки дар самти татбиқи ҳадафҳои умумимиллӣ имконоту захираҳои мавҷударо самаранок истифода карда, фазои соҳибкориву сармоягузориро боз ҳам беҳтар ва фаъолнокии иқтисодии аҳолии Тоҷикистонро баланд бардорем. бо ин мақсад дар кишвар нақшаи тадбирҳои амалисозии 300 рӯзи ислоҳоти дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ тасдиқ шуда то охири соли 2020 ба санҷишҳои фаъолияти соҳаҳои истеҳсолӣ моратория татбиқ мегардад. дар баробар ин ҳукумати мамлакат ҷиҳати беҳтар кардани нишондиҳандаҳои Тоҷикистон дар рейтинги байналмилалии пешбурди соҳибкорӣ тадбирҳои зарурӣ андешида истодааст ки як қисми онҳо бевосита ба низоми маъмурикунонии андоз ва сарбории андоз дахл доранд. бояд гуфт ки дар 10 соли охир ҳаҷми воридоти андозҳо ва пардохтҳо ба бюджети давлатӣ 4,7 баробар зиёд гардида, ҳиссаи воридоти андозҳои дохилӣ нисбат ба андозҳои берунӣ дар ҳаҷми умумии қисми даромади бюджет тамоюли афзоиш дорад. дар соли 2018 ин ҳисса ба 65,1% баробар гардидааст ки нисбат ба соли 2009 19,2% зиёд мебошад. ҳарчанд ки дар натиҷаи васеъ гардидани сарчашмаҳои андози дохилӣ қисми даромади бюджети давлатӣ дар маҷмӯъ таъмин гардидааст, аммо таи солҳои охир иҷрои нақшаи воридоти андозҳо аз ҳисоби андозҳои ғайримустақим, андоз аз арзиши илова шуда ва аксисҳо таъмин нашуда истодааст. ҳисоб барои чӣ иҷро намешавад? инҷо савол аст. аз ин ҳисоб ба бюджет 860 миллион сомонӣ ворид нагардида, ҳаҷми бақияи қарзи андозҳо дар миқёси кишвар ба ҳолати 1 январи соли 2019 726 миллион сомониро ташкил додааст. сабаби асосии чунин ҳолат аз ҷумла номукаммал будани низоми ояндабинӣ ва банақшагирӣ дар ин самт мебошад. таъкид месозам ки дар ин самт низ
имкониятҳои зиёд мавҷуданд. бинобар ин вазорати молия ва кумитаи андозро зарур аст ки якҷо бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо фаъолияти худро дар самти такмил додани раванди таҳлили имкониятҳои мавҷудаи минтақаҳо ва корхонаҳои фаъолияткунанда, ояндабинии манбаъҳои воқеии андоз, пешгирӣ кардани афзоиши бақияи қаззи андозҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ ва ба ин васила кам кардани таъсири омили инсонӣ, бештар ва беҳтар баромондани корҳои тавзеҳотиву фаҳмондагӣ бо андозборандагон ба таври доимӣ тақвият бахшад. ман дар бораи кам кардани омили инсонӣ роҳбарияти кумитаи андоз, сардорони раёсатҳо ва кормандонро паи қариб 15 соли охир як 10-15 кишварҳои пешрафта доҳаи ба ҳамин соҳа равон кардан барои таҷрибаомӯзӣ. махсусан Сингапур. бисёр давлатҳои бузург ҳатто таҷрибаи ин кишварро доир ба ин мавзӯъ ҳамчун ҳукумати электронӣ меомӯзанд. илова бар ин зарур аст ки кумитаи андоз ҷиҳати омӯзиши таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дар самти маъмурикунонии андоз ва баландбардоштани маърифати андозборӣ, такмили ихтисоси кормандони худ ба тариқи озмун, интихоб ва ҷобаҷогузорӣ намудани кадрҳои сатҳи касбияташон баланд тадбирҳои зарури андешид. дар натиҷаи чораҳои андешидани кумитаи андоз танҳо соли 2018 нисбат ба андозборандагони қарздор қариб 6800 қарор дар бораи маҷбуран ситонидани қарзи андоз ба маблағи беш аз 1 миллиард сомонӣ қабул гардида, аз ин ҳисоб ва аз ҳисоби қарорҳои солҳои қаблӣ қабул гардида ба буҷет 644 миллион сомонӣ қарзи андоз рӯёнида шудааст, ки нисбат ба соли 2009 шумораи қарорҳо 5,2 баробар ва маблағҳои рӯёнида шуда 7,1 баробар зиёд мебошад. худи ин рақамҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳаҷми қарздорӣ аз ҳисоби андоз ва ҳодисаҳои пинҳонӣ ё саркашӣ намудан аз пардохти онҳо сол ба сол зиёд шудааст, ки нишонаи ҳамкории пасти мақомоти андоз бо субъектҳои хоҷагидор мебошад. бинобар ин мақомоти андоз васият доранд, ки барои пешгирӣ кардани чунин ҳолат чораҳои ҷиддӣ андешида, корҳои назоратиро дар асоси таҳлили хавфҳо баромон. ҳоло дар кишвар барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2011 ва 2019 татбиқ шуда истодааст, вале корҳо дар самти муосиргардонии он ҳанӯз кофӣ нестанд. кумитаи андоз вазифадор аст, ки ҷиҳати боз ҳам сода ва дастрас намудани хизматрасониҳо ба субъектҳои хоҷагидор ва шаҳрвандон баландбардоштани фарҳанг ва интизоми андозборӣ чораҳои зарурӣ андешида, барномаи рушди маъмурикунонии андозро барои солҳои 2020-2025 таҳия ва татбиқ намояд. гарчанде таи солҳои охир тартиби арзёбии фаъолияти мақомоти андоз такмил дода шуд, лекин ин арзёбӣ танҳо аз рӯи иҷрои нақшаи ҷамъоварии андоз баромонда шудааст. ҳамчунин бояд гуфт, ки масъулини мақомоти андоз барои иҷрои нақшаи пешбинигардидаи андоз шаклҳои гуногуни назоратро нисбат ба субъектҳои хоҷагидор ба анҷом мерасонанд, ки хислати санҷиш ва ҳатто дахолатро доранд. ташкили санҷишҳои такрорӣ, тафсири норавшани кодекси андоз, ҷаримаситонӣ ва дигар амалҳо, ки боиси ногувор шудани фазои соҳибкориву сармоягузории кишвар ва ҳатто қатъи фаъолияти субъектҳои хоҷагидор мегарданд. дар натиҷаи чунин амалҳо ҳаҷми истеҳсол, гардиши тиҷоратии корхонаҳо ва мутаносибан ҳаҷми пардохти андози онҳо коҳиш меёбад.
дар баъзе ҳолатҳо ҳаҷми андозҳои коҳиш ёфта ҳатто аз ҳаҷми ҷаримаҳои ситонидашуда якчанд баробар зиёд аст. тибқи маълумоти прокуратураи генералӣ ҳангоми гузарондани санҷишҳои андоз баъзе санҷишгарон даромаду хароҷоти воқеӣ ҳуҷҷатҳои ибтидоии андозпоронდагонро ба инобат нагирифта маблағҳои бар илова ҳисобшавандаро зиёд нишон медиҳанд ки ин боиси шикояти андозпорондагон мегардад. масалан дар соли 2017 тибқи шикояти андозпорондагон ки зимни санҷиши фаъолияти онҳо 86 миллион сомонӣ андози иловагӣ ҳисоб карда шуда буд, аз тарафи кумитаи андоз санҷишҳои такрорӣ гузаронида 69 миллион сомонӣ ё 80% маблағи бар илова ҳисоб шуда кам карда шудааст. пурсида мешавад нисбати шахсе ки санҷишгар чӣ чораҷӯӣ карда шудааст? чӣ қадар сарсонӣ, чӣ қадар асабонiyat, чӣ қадар хароҷотҳои зиёдатӣ? дар соли 2018 аз 21 миллион сомонӣ маблағҳои ҳисоб шуда зимни санҷишҳои такрорӣ бо шикояти андозпорондагон 10 миллион сомонӣ ё қариб 50% ба манфиати соҳибкорон кам карда шудааст. соли 2017 бо 26 аризаи даъвогии соҳибкорон 303 миллион сомонӣ маблағҳои бар илова ҳисоб шуда мавриди баррасии судӣ қарор гирифта бо қарорҳои суд 79 миллион сомонӣ ёки 26% онҳо кам карда шудааст. пулу ҷон баробар ҷон мекунанд соҳибкорон, кор мекунанд. сатҳи саводнокишон аз 10 сол пештар ҳола каме беҳтар шуда истодааст. мефаҳманд дар инҷо чӣ аст? барои чӣ бар зиёд ҳисоб мекунанд? кӣ мегӯяд? талаб мекунанд барои ҷайби худ. вақте ки надод намеро ҳисоб мекунанд. аксарият ҳолат ҳамин аст. сабаби чунин камбудӣ агар аз як тараф нокифоя будани дониши касбии санҷишгарон бошад, аз ҷониби дигар дидаи дониста зиёд нишон додани андозҳои ҳисобшаванда ҷиҳати ба таври сунъӣ беҳтар нишон додани натиҷаҳои кор ва бо ҳар роҳ восита иҷро кардани нақша мебошад. дар баъзе ҳолатҳо аз ҷониби кормандони андоз назорати камералӣ низ бо вайронкунии талаботи қонун бидуни таҳлили хаффо ва имтиёзҳои пешниҳод гардида гузаронида шуда ба зиммаи андозпорондагон ӯҳдадориҳои беасоси пардохтҳои зиёдатӣ вогузор карда мешавад. танҳо дар давоми соли 2017 ва 3 моҳи соли 2018 аз тарафи андозпорондагон ба маблағи 211 миллион сомонӣ ё 23% маблағҳои зимни назорати камералӣ ҳисоб шуда тавзеҳоти асоснок пешниҳод гарда ин маблағҳо беэътибор дониста шуданд. чӣ қадар мардумро норизо кардем? дар зарфи 10 соли охир мақомоти прокуратура нисбат ба 300 нафар кормандони мақомоти андоз парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз ва бо қарору пешниҳоди прокурорҳо 2181 нафар кормандон ба ҷавобгарии интизомӣ кашида нисбат ба 25 нафар кормандони мақомоти андоз барои баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ сохтакории хизматӣ қаллобӣ гирифтани пора ва дигар ҷиноятҳо парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуданд. тибқи маълумоти агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар 10 соли охир аз 758 миллион сомонӣ маблағи кам ҳисоб шуда ва рӯпӯш гардидаи андозу пардохтҳои ҳадмӣ 106 миллион сомонӣ ба кумитаи андоз ва сохторҳои зертовбаи он баробар омадааст. ба прокуратураи генералӣ ва агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия
سپارش داده می شود که دایر به پیشگیری کردن عملهای قانون ویرانکنی و کروپسیونی از جانب کارمندان مقامات انداز، رعایت مقررات قانونگذاری کشور درباره مراتوریوم با همه نمودی سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری در ساحه‌های 3 ساله و دیگر سندهای معیاری حقوقی در سمت اندازبندی و دستگیری دولتی صاحبکاری چاره‌های قطعی اندیش با مقصد بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و صاحبکاری، کم کردن سرباری انداز و به تنظیم درآوردن سنجش‌های انداز طی سال‌های اخیر با کودکس انداز جمهوری تاجیکستان یک قطار تغییر و اضافه‌ها وارد کرده شدند. گرچه مقررات کودکس اندازی از 1 январи سال 2013 عمل کننده ساده‌تر، حجم عمومی متن آن و معیارهای از یک ماده به ماده دیگر و به دیگر سندهای حقوقی حواله کننده حدالاامکان کم شدند، ولی هنوز در آن مقررات دشوار فهم و دخوره موجودند که باعث به وجود آمدن بحث‌ها میان مقامات انداز و اندازپارندگان می‌گردد. جهت دستت زمانوی تشکیل نمودن خدمت رسانی به اندازپارندگان و باز هم ساده و سبک گردانیدن جریان اندازپاری که یکی از راه‌های تأمین شفافیت فعالیت ساحه نیز به حساب می‌رود. از سال 2012 ترتیبی به طریق الکترونی پیشنهاد نمودن اعلامیه‌ها جاری کرده شد. امروز با استفاده از برنامه کامپیوتری اتاق شخصی اندازپارنده زیاده از 80,000 اندازپارندگان اعلامیه‌های خود را با ترتیب مذکور پیشنهاد کرده ایستادند. حال هم این خیلی ناچیز است، خیلی کم است. با در نظر داشت جاری نمودن برنامه‌های دیگری رقمی، مناسبت‌های بین اندازپارندگان و مقامات انداز در نظام مأموری کنانی انداز باید از جهت حقوقی و تنظیم درآورده شد. همزمان با این در اساس معین نمودن نشان دهنده‌های دقیق سرباری انداز با فعالیت صاحبکاری و عامل‌های آن را به وجود آورنده قانونگذاری عمل کننده تغییر طلب است. مطابق ماده 109 کودکس انداز عمل کننده معیار انداز از فایده فعالیت عاید به 3 سال مالها 13% و دیگر نمودهای فعالیت 23%، ولی نکم از 1% درآمد عمومی معین کرده شده است. طبق تحلیلات محض همین مقررات عاید به اندازبندی نکم از 1% درآمد عمومی به بلند شدن سرباری انداز فایده صاحبکاری تحصیل می‌رساند. از این لحاظ جهت برطرف کردن دخورگی در روند ستانیدن انداز از فایده از کودکس انداز خارج نمودن مفهومی ولی نکم از 1% درآمد عمومی موافق مقصد میباشد. عموما نظر من این است از همه نمودی فایده درآمد از فایده انداز بلند میکنیم، هیچگاه یگان کارخانه یگان نفر فایده خود را درست نشان نمیدهد. یعنی ما در اینجا باید بسیار و بسیار ماهرانه امتیازهای خوب معین کنیم. یعنی فائزی درآمد از فایده را باید هر چقدر توانیم پس کنیم. کودکسی که قبول کردیم علاقه گونه‌تر هم شده است. هر یک کارمند همین ساختارا صادقانه پاک وجدانانه کار کنند 2 برابر درآمد بودجه دولتی را میشه. 2 برابر. بسیار دلایل جنایتی وضعی بود. یک کارمند گمرک در 2 سال در یک شهر دوشنبه 20 خانه قرارگاه راهبر دولت دست ندارد. قرارگاه 4-5 تا ماشین‌های خارجی که از مبلغ 100,000 پایان نیست. حسابی کی؟ دور نمیره. بیتون منیتور میگذارونیم. خانه‌های کارمندان انداز و گمرک بانک‌ها را کارمندان بانک به نوار میگیریم. در قلمرو جمهوری چی طرز زندگی
ماشینا که تگی پادا هست. حسابی چی؟ حسابی کی؟ 2 سال نشده کار کردنش کارمند گمرک. حسابی کدام درآمد؟ بنابراین حکومت مملکت را ضرور است که وابسته به رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سالهای آخر ضرورت نائل شدن به هدفهای ملی از جمله صنعت کنونی با سرعت کشور و تطبیق کنسپسیون اقتصادیات رقمی سال 2020 کودکس انداز را در تحریر نو تهیه و تطبیق نماید. از حالا شروع کردن در کار آموزیم ترجمه کشورهای پیشرفته را. رهبر کمیته هر وقت پیشنهاد میکنه جناب عالی انا بودجه 400 میلیون بوده حاضر 24 میلیارد شده است. کارمندان انداز زیاد کردن در کار ما در همه جان نمیرسیم. برعکس کم کردن در کار. برعکس با سیستم های نو، سیستم های الکترونی، رقمی، بس یکی ساختار سیستم حاضر زمان پیش رفته در کار است. متدهای کهنه تمام. حاضرین محترم، نقش مقامات گمرک در حمایت صاحب اختیاری و امنیت اقتصادی، حیات و سلامتی انسان، حفظ محیط زیست و ارزش‌های فرهنگی کشور، اینچنین حمایت حقوق و منفعت‌های دولت و اشتراکچیان فعالیت اقتصادی خارجی جمهوری تاجیکستان مهم میباشد. خدمات گمرک حالا نظارت و بررسمیت دراری گمرکی مالها را در 24 گذرگاه نزدیک سرحدی اتومبیلی، 4 گذرگاه راه آهن، 1 گذرگاه دریایی، 5 گذرگاه نقلیات هوایی انجام می‌دهند. باید گفت که سالهای آخر مجهز گردانیدن آنها با تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر نظارتی و آزمایشگاهی بهتر گردیده ایستاده است. با دستگیری حکومت مملکت و شریکان رشد سالهای آخر 10 دیدبانگاه گمرکی ساخته در قسم باقی مانده آنها کارهای تعمیر و مجهزگردانی به انجام رسانیده شدند. اما هنوز انتقال مال و واسطه‌های نقلات در همه گذرگاه‌ها طبق معیارهای بین‌المللی باقی مانده نشده است که چنین وضع به صفت اجرای وظیفه‌های مقامات گمرک مانع ایجاد می‌نماید. از این رو خدمات گمرک را ضرور است که عاید به مجهزگردانی دیدبانگاه و آزمایشگاه‌ها چاره‌های ضروری اندیشیده کارها را در سمت تشکیل نظام الکترونی نظارت و بر رسمیت دراری گمرکی جانب نمایند. حتی یگانه گذرگاهی که با تکنولوژی معاصرترین زمانوی مجهز گردانیده شده است، این 5 پایان روی راست صدها ماشین‌های پربار برای قاچاق هزارها تانه بار را می‌گذرانند. فقط برای جیب راهبری گذرگاه گمرک سرحدات خدمت می‌کنند. حتی همین تکنولوژی حاضر زمان را بسیار من تکنولوژی تاجیکی می‌خورد. علاوه بر این تشکیل نظام اطلاعاتی یگانه مقامات گمرک از جمله تقویت بخشیدن به نظام اداره خفا و نظارت گمرکی باید ثمرانات تطبیق گردیده همزمان با این کارها در سمت تشکیل نظام روزانه یگانه و ایستگاه یگانه دوام داده شوند. طبق تحلیل‌ها وقتی ضروری برای انجام دادن رسمیات حجتگزاری هنگام صادرات مال و واسطه‌های نقلیات توسط سرحد گمرکی 66 ساعت و برای واردات 126 ساعت را تشکیل می‌دهد. کی مال می‌برد اما؟ در 66 ساعت
این 3 روز اگر میوه سبزواتی زود ویران شونده مالای زود ویران شونده باشه در همونجا علاقه در همون گذرگاه میگم که صفتش بد میشه دیگر به هیچ کس در کار نمیشه. یا اینکه واردات کننده 126 ساعت این چه روز میشه حساب کنید. بازار مالا نگاه نمیکنن، نمیکشاین حتی در داخل مال چی است. کارمندی گمرک 100,000 وضع 60 تن است. راههایی که میلیاردها خراجات کرده ما راههای نو بنیاد کردیم با عیب کارمندان گمرک و نظارت نقلاتی وزارت راه از کار زود برآمده ایستادند. 65-80 تن از کلمه از دیگر میت 80 تن 60 تن بار 20 تن وزن ماشین 80 تن. حالا که نرمه های بین المللی است ما بار مثلا دستگاهی وای میرن 20 تن زیاد نمیگیرن 1 کیلو زیاد نمیگیرن از اروپا تا دوشنبه 1 کیلوگرم. این بازاری شخصی گمرکچیان درآمد ماشین نمیگه که چند میلیون در داخل کانتین ماشین بار است 100,000 روز پر باید اینجا بعد میاد با بازار میکنن در ترمینال به نزدیکی از کلمه وارد شوی 3 ماشین را کارمندان امنیت کارهای داخلی پروکراتور در یک جایی من داشته سنجش گذراندن. تنها پنهان کردن در حجت یک چیز است، داخل ماشین تماما چیز دیگر. در حجت میخچه بالت گایکه. خب در وقتی که میشاید در همه 3 ماشین مال است، متاع است، لباس است. 1.5 میلیون سامانی از 3 ماشین فقط از گمرکی وای کردن. اگر روسیه میگردد 100 سامانی نگرفته است تلویزیون در نشان میدیم پاچه آلان دست یافتیم بخپش اینا کار کردیست ای 3 ماشین 1.5 میلیون و چاره میبینم چارهای قطعی میبینم. حتی بعضا کثافت از نام فرزندان رهبر دولت وای کرده گشته است خودت پسند نمیکند حسابات نمیتید سلامت نمیکند رهبر ترمینال شد. بنابراین ضرور است که رسمیات ماموری تنظیم سودای بیرونه از جانب خدمات گمرک، کمیته بی‌خطری آزقواری، اگنتی تاجیکستان در خدمات دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، خدمات علاقه و دیگر ساختارهای داخلدار در دایره نظام روزانه یگانه هرچی زودتر هماهنگ کرده شد. هرچند که جریان مکملگردانی قانونگذاری ساحه با آسان گردیدن رسمیات گمرکی مساعدت نمود و حجت‌های هنگام دکلاراسیون کردن مال پیشنهاد شونده از 10 تا 5 نهانگوی کم کرده شدند، ولی برای به معیار استانداردهای جهانی جوابگو گردانیدن آن باید کارهای زیادی به انجام رسانیده شد. همه مال به واسطه بانک‌های گمرکی به جمهوری تاجیکستان وارد شونده با 2 راه از پرداخت‌های گمرکی پنهان داشته میشن، یعنی با قاچاق مبادل میگردند. رقم ماشینا را عوض میکردگی، یک رقم گذرگاه کامera سیانکا میکند میگذراند، نامری ماشین گذشتگی را میگیرد، قفا را ماشین وای دویم و سیم ده همین ماشین بگذشت. در اصل 2 ماشین میگذارد لیکن وای یک ماشین. این یک نمودش. در دیدبانگاه مالی وارد گشته بقیه گرفته شده، بعدی رسیدن بار در شهر دوشنبه و سایمونگ زبان یک کرده، حجتات در دیدبانگاه دیگر کرده، ارزش مال و باج گمرکی کم کرده میشه. چی خیلی که خواه نم خیلی نرخ میدونم. چی خیلی خواه ترمینال ها کارمندی گمرک. راه دیگر این حجت‌های مالی صادراتی داخل شونده کارمندان دیدبانگاه با زبان یک نمودند با صاحب مال ارزش مال و باج گمرکی کم کرده میشه. سال 2018 وقتی که همین حادثه ها بود
вазорати корҳои дохилӣ ва хадамоти гумрук нақшаи ҳамкорӣ таҳия намуда барои пеши роҳи қочоқро гирифтан дар чораҳои даромади кишвар баъди дидбонгоҳҳои гумрукӣ 8 дидбонгоҳи бозрасии давлатии автомобилӣ гузоштем. ҳуҷҷатҳои бори дохилшавада ба қайд гирифта шуд. дар натиҷа чандин қонуншиканиҳои ин соҳа муайян карда шуд. пеши роҳи қалбакӣ сохтани ҳуҷҷатҳо баъди расидани бор ба соҳибон қисман гирифта шуд. мисол собиқ сардори дидбонгоҳи панҷи поён раҷабзода ориф моҳи сентябри соли 2018 мехост дар 3 шабона рӯз 1025 тонна шакарро бе пардохти боҷи гумрукӣ ворид намояд. 1025 тонна. баъди дастгир намудани ин миқдор шакар маблағи 1 миллион 250 ҳазор сомонӣ ба буҷети давлат ворид карда шуд. ин дар як ҳолат. ин аз корҳое ки мешаванд ҳазорҳо баъзеша вай карда истодем. лекин маълум гардид ки ин амал солҳои дароз идома доштааст. бинобар ин аз соҳа пеш кардан бояд дар назди қонун ҷавоб гӯянд. роҳи дуюми қонуншиканӣ ин аст ки ҷинояткорон ҳуҷҷатҳоро дар вақти аз давлати содирот гузаштан дар дидбонгоҳҳои Тоҷикистон иваз намуда ба ҷои моли гаронбаҳо молҳои арзонро навишта бо забон як кардани бо кормандони дидбонгоҳҳои гумрукӣ бор борои қочоқ ба ҳудуди кишвар ворид карда мешавад. мисоли аниқ моҳи октябри соли 2018 дар дидбонгоҳи бозрасии давлатии автомобилӣ воқеъ дар ноҳияи Шамсии Шоҳин 36 автомашини боркаш бо қочоқи борҳои гуногун аз Кулма ворид гардида дастгир карда шуд. дар натиҷаи санҷиш маълум гардид ки ҳуҷҷатҳо дар дидбонгоҳи гумрукии Кулма барои сохтакорӣ иваз карда шуда аз гумрукӣ кардани молҳои зикршуда ба маблағи 1 миллион сомонӣ ба буҷети давлат ворид карда шуд. агентии назорати молиявӣ ва коррупсия ягон нақлиёти бороваранда борои қонунӣ нест. дар ҳамаш 2 сол 3 сол кор мекунанд сардори гумрук дар инҷа наъбат дар онҷа ягон нафари корманди мутахассис бесоҳиб нест. 3 сол кор мекунад аз ҷумҳурӣ гирифта баромада меравад. бештар кормандони ҳамин сохтор агентии назорати молиявӣ ва коррупсия гумрук андоз бештари онҳое ки ба ин корҳо машғул доранд бениҳоят моликияти зиёд доранд. 3-4 оилаҳо қати маслиҳат мекунанд ҷудо мешаванд расман моликияти як қисмаша ба номи оилаи калон мегӯяд ҷудо мешавад маслиҳат мекунанд бо оилаи дуюм ҳамин хел мо дастгир кардем ки як гурӯҳ 4-5 оила. дар натиҷаи санҷиш маълум гардид ки ҳуҷҷатҳо дар дидбонгоҳи гумрукии Кулма борои сохтакорӣ иваз карда шуданд. бояд аз давлатҳое ки мол воридот мешавад талаб карда гирифтан дар кор нархи ва як роҳи пешгирӣ кардан ҳаминам аст. лекин аз ҳама вобаста ба кадрҳои ҳам соҳибкасб ҳам поквиҷдон. сабаби давом додани ин қонуншиканӣ дар дидбонгоҳҳо дар он аст ки барои содир намудани ҷиноят кормандон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешаванд. соли 2017 186 парвандаи ҷиноятӣ, соли 2018 217 парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда бошад ҳам парвандаи ҷиноятӣ фақат бо гунahgории соҳиби мол ба суд ирсол гардида онҳо зарари расониро барқарор мекунанд. ҳатман ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироту илова ворид карда шавад. корманди гумрук сарфи назар аз кадом гузаргоҳ мегузарад дар назди қонун бояд ҷавоб гӯяд. умуман дар хизмати давлати дигар роҳ дода нашуд. ҷиноят содир кард назди қонунда бояд ҷавоб. дигар қонуншиканӣ қочоқи асъори нақд ба давлатҳои хориҷа асосан ба Аморати Муттаҳидаи Араб мебошад ки дар ҳамбастагӣ бо кормандони хадамоти гумрук ва сарҳадот амалӣ карда мешаванд. моҳи ноябри соли 2018 шаҳрванди ҷумҳурии Ӯзбекистон тавассути дидбонгоҳи Заборобод ба Ӯзбекистон $5 миллион бетартиб додани декларатсия заронидааст. ҳангоми аз ҷониби ин зан пулро ба бонкҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон ворид намуданд, аз тарафи сохторҳои назораткунандаи он кишвар дастгир шуда ба Бонки Миллии Тоҷикистон ва хадамоти гумруки кишвари мо дархост оид ба сарчашмаи ин маблағ ворид шудааст.
اما معلوم گردیده است که این مبلغ از حدود تاجیکستان به حجت برای قاچاق بیرون برای 5 میلیون دلار. ما میگیم اسعار ملی نیست. در فرودگاه کارمندان گمرکچیان تا حدی که کیسه هر یک شهروند خارجی آمده را با درجه کافت و کاو میکنند که کدام سیاح به جمهوری تاجیکستان وارد میشود. در بسیار دولت‌های خارجی عموما نسبت به واردات اسعار یگان طلبات ندارند، برآوردن وای میکنند. حتی بانک‌های بعضی دولت‌ها در وقت صادرات مبلغ‌ها را با تاریخ رسمی قبول میکنند، لیکن در وقت برگردانیدن گرفتن بعد طلب میکنند که بیار دکلاراسیون. یعنی مبلغ در همون بانک میماند، در همون کشور. رابطه خدمات گمرک را ضرور است که امکانات‌های مقامات را در آشکار کردن قانون ویرانکنی‌های گمرکی، پیشگیری نمودن قاچاق مال و دیگر قانون ویرانکنی‌ها تقویت باشد. یک ساختار دارد گمرک، تامین نظارت بی‌خطری داخلی است. چیکار بوده مشروع است؟ چند نفر معین کرد؟ سه ماشینی که آخران در خدی بدخشان در راه در حکومت دستگیر کردن، غیر کریم و خورشید دیگه معاینات دیگه همه فشار آوردن که سر تیتان کارمندان سر دارای ریاست، یعنی همه مشغول است. ساحه را تقسیم کرده گرفتگی مشروع داره. ترمینالات که رابر ترمینالی رقم یک جاش خزد نزد میکروفون اینجا بیا. کی شما؟ رجب زاده شهباز مظفر. چند سال شد کار میکنی؟ 1 سال و 8 ماه محترم جناب. 1 سال و 8 ماه؟ بله. چند خانه داری؟ راست شگو. 3 تا محترم جناب. چند ماشین داری؟ 1 تا. 1 تا نه، راست شگو. من دارم دستم ده. فهمیدم و 2 تا من است، 1 تاش از من است محترم جناب. 1 تاش به نام دیگر، 1 تاش به نام خودت. چند سال میستد ماشین؟ چند زبانی خارجی را میدونی؟ 3 زبان محترم جناب. کجا را ختم کردی؟ دیپ اکادمی روسیه محترم جناب ولی. دروغ میگوی، ختم نکرده ای. کنسولش بله بله. ختم نکرده ای، دروغ نگو. بله ختم کرده نیستم محترم جناب ولی با سبب های پیشت کردن برای نداشتن سواد. چرا از نام فرزندان رهبر دولت را میزنی؟ کادر جوان گناهت از موی سرت زیاد است. فهمیدی؟ در کدام ساختاری کار کردی از جای تو جزا قطعی پیشت کردن. از چه کار در قبول کردن من نمیدونم. یگان کسی اطاعت نمیکنه، سلام نمیکنه تو. چی؟ تو یگان باز از آسمان چکیدی؟ قانون برای چی؟ قانون برای کی است؟ گناه نداری؟ کمودی نداری؟ دارم. همین زیر ارزت میشه گم میشه. همین خیلی که جوانی نباشه کجی ترما را میگیری، نه کم از 15 سال. پولای خارجی برآوردگی دم یک گردونی. خوب شد. اکثریت را برای بنگذرگاه ها، اکثریت را برای ترمینال ها، اکثریت را برای ریاست های گمرک انمی احوال است. شخصان عادی نیستن. از کجا در آمده بودجه میشه؟ کجا را نگاه میکنید شما؟ صدها میلیون میلیارد رفته ایستاده است. میگه بودجه اجرا نمیشه. آموزگار 10-12 ساعت روزی دراز وای میکنه، 700 سامان میگیره. اجرای این کارها برای تاجیکستان همچون کشوری دارای امکانات‌های زیادی ترانزیتی خیلی مهم میباشد تا که شفافیت عملیات صادراتی و وارداتی
ва транзитӣ хеле пурра таъмин гардида ба ширкатҳои логистикӣ ва боркашонии байналмилалӣ ҷолиб гардад. дар доираи татбиқи лоиҳаи долонҳои нақлиётии ҳамкории иқтисодии минтақаҳои Осиёи марказӣ дар ҳудуди Тоҷикистон роҳҳои сатҳи ҷаҳонӣ бунёд гардида гузаргоҳҳои байналмилалии транзитӣ таъсис ёфта истоданд. бо ин мақсад бояд рақамикунонии пардохтҳои гумрукӣ боистифода аз низоми ҳисоббароваркунии ғайринақдӣ, назорати фосилавии фаъолияти бонкҳои гумрукии наздиксарҳадӣ, иттилоотонии пешакӣ ва монанди инҳо ташаккул дода, ҳамзамон бо ин ҳамгироии ҳатмии равзанаи ягона бо низоми иттилооти мақомоти молия, андоз, бонкҳо ва дигар вазорату идораҳои дахлдор таъмин карда шуд. амалӣ гардидани тадбирҳои мазкур ба самаранокии фаъолияти мақомоти гумрук дар самти дарёфти роҳҳои баландбардоштани сатҳи ҷамъоварии пардохтҳои гумрукӣ низ мусоидат менамояд. тибқи таҳлилот соли 2009 ҷамъоварии пардохтҳои гумрукӣ 1.5 миллиард сомониро ташкил карда, соли 2018 ин нишондиҳанда ба 4,9 миллиард сомонӣ расидааст, яъне 3 баробар афзоиш ёфтааст. дар баробари ин ҳанӯз захираҳои зарурӣ доир ба пурзур намудани фаъолият дар самти пешгирии воридоти ғайриқонунии молу воситаҳои нақлиёт зиёданд ва бояд аз онҳо ҳарчи васеъ ва пурра истифода карда шуд. дар давоми солҳои 2009-2018 аз ҷониби мақомоти гумрук қариб 50,000 ҳолати ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ ошкор ва ба қайд гирифта ба маблағи 51 миллион сомонӣ ҷарима ва 453 миллион сомонӣ пардохтҳои гумрукӣ рӯёнида шуданд. тибқи маълумот ҳодисаҳои нодуруст ба расмиёт даровардани молу воситаҳои нақлиёт ва нодуруст истифода бурдани усули муайян намудани арзиши гумрукии мол ҳангоми интиқоли он аз сарҳади гумрукӣ ҳанӯз зиёданд. як қатор кормандони мақомоти гумрук зимни амалигардонии фаъолияти хизматии худ ба кирдорҳои коррупсионӣ даст мезананд ки чунин амали онҳо боиси ба бюджет ворид нашудани маблағҳои калон мегардад. тибқи маълумоти прокуратураи генералии соли 2015 826 ҳолати нодуруст ҳисоб кардан ва ситонидани пардохтҳои гумрукӣ аз ҷониби мақомоти гумрук ошкор карда шуда, аз ин ҳисоб 15 миллион сомонӣ пардохтҳои гумрукии иловагӣ ошкор ва 14,7 миллион сомонии он ба бюджет барқарор карда шудааст. як контейнер ворид мешавад, нарша мемонад 2,500 сомонӣ. 60 бор металл. а металла дар бозори ҷумҳурӣ ҳисоб кунедон, ҳадаш аз 10-15 зиёд мешавад. рӯйност ҳар як мошине ки ворид мешавад ҳатман дасти нопоки гумрукчиён дар инҷо ҳаст. санҷиҷу таҳлилҳои прокурорӣ ҳолатҳои зиёди қочоқи молу маҳсулотро низ ошкор намуданд. омили асосии қочоқи молу маҳсулот пурра риоя нагардидани талаботи қонунгузории гумрук дар минтақаҳои сарҳадӣ бахусус дар вилояти сулҳ мебошад. дар минтақаҳои сарҳадии ҳудуди вилоят бо ҷумҳурии Қирғизистон зиёда аз 164 гузаргоҳи ғайрирасмӣ вуҷуд дорад ки аксарияти онҳо дар маҳалҳои аҳолинишин ҷойгир буда, тавассути онҳо мунтазам қочоқи молу маҳсулоти хӯрокворӣ, ҳатто асъори нақди хориҷӣ ва маҳсулоти заргарӣ сурат мегирад. ҳодисаҳои қочоқ бештар дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Исфара, Конибодон, Бобоҷон Ғафуров, Ҷабор Расулов ва Спитамин ба назар мерасад. аз ин лиҳоз прокуратураи генералӣ, вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва раёсати қушунҳои сарҳадӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои наздиксарҳадӣ вазифадор карда мешаванд ки ҷиҳати бартараф намудани гузаргоҳҳои ғайриқонунии сарҳадӣ, ҳолатҳои тавассути онҳо
غیر قانونی انتقال دادن مال و واسطه‌های نقلیات و پیشگیری نمودن حالت‌های کروپسیونی از جانب مسئولین ساحه وابسته به روی پشت نمودن چنین حالت‌ها چاره‌های قطعی اندیش. تأکید باید کرد که بعضی کارمندان مقامات گمرک و خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی در اجرای وظیفه‌های خدمتیشان به حالت‌های سوء استفاده از منصب، بی‌مسئولیتی و بی‌عملی راه می‌دهند. در یک جایگی با کارمندان سرحدات گمرک در یک جایگی مشغول هستند به قاچاق مال و محصولات. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар давраи солҳои 2009-2018 дар хадамоти гумрук ва сохторҳои зертобаи он 48 тафтишу санҷиши молиявӣ анҷом дода зарари молиявиро ба маблағи 54 миллион сомонӣ муайян намудааст ки аз он 47 миллион сомонӣ маблағи кам ҳисоб шуда ва рӯйпӯш гардидаи андозҳо ва пардохтҳои гумрукӣ мебошад. барои роҳ додан ба камбудиҳои молиявӣ нисбат ба 27 нафар шахсони масъул ҷазоҳои интизомӣ татбиқ гардидааст ва аз онҳо 10 нафар аз вазифаи ишғол намудаашон озод карда шуданд. дар ин давра 51 нафар кормандони хадамоти гумрук ва сохторҳои зертобаи он 94 ҷинояти коррупсионӣ ва ҷиноятҳои иқтисодии хислати коррупсионӣ дошта содир карданд. роҳбарияти хадамоти гумрукро зарур аст ки ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ошкоршуда пешгирӣ намудани ҳолатҳои қонунвайронкунӣ аз ҷониби кормандони мақомот интихобу ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо аз ҳисоби мутахассисони кордону покиҷдони соҳа ва ҷойивазкунии доимии онҳо мунтазам чораҷӯӣ намояд. ҳамчунин масъалаҳои доир ба фаъолияти соҳа зикр шуда ҳангоми таҳияи барномаи миёнамуллати рушди хадамоти гумрук барои солҳои 2020-2024 пурра ба эътибор гирифта шуд. ҳозирини гиромӣ, дар натиҷаи таъсири омилҳои дохиливу берунӣ инчунин ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ набудани идораи як қатор бонкҳо ва ба таври зарурӣ баронамондани назорат вазъи умумии низоми бонкӣ дар кишвар буҳронӣ гардид. бинобар ин аз ҷониби мақомоти ваколатдори соҳа иҷозатномаи ду бонке ки мушкилот доштанд бозхонд карда шуда бо қарори дахлдори ҳукумати кишвар нисбат ба ду бонки қаблан низомсоз тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати барқарор кардани сармоя ва солимгардонӣ ба тасвиб расид. мутаассифона бо вуҷуди дастгирии ҳукумати мамлакат вазъи ин ду бонк беҳтар нагардид. хотир нишон месозам ки камбудиҳои мавҷудаи сохторӣ аз ҷумла зиёд будани хавфҳо дар низоми бонкӣ ва қарзҳои ғайрифаъол, паст будани сатҳи захираҳои софи байналмилалӣ, қобилияти пардохт ва сармояи бонкҳо, сатҳи баланди доларикунонӣ дар иқтисодиёт, лапишҳои асъорӣ, таъмин нагардидани рақобати солим дар бозори хизматрасониҳои бонкӣ ва дастрасии пасти аҳолӣ ба воситаҳои молиявӣ ҳанӯз боқӣ мондаанд. бар замми ин риоя нагардидани принсипҳои идоракунии корпоративӣ ва сатҳи пасти донишу таҷрибаи мутахассисони соҳаи бонкдорӣ ба коста гардидани эътимоди аҳолӣ нисбат ба низоми бонкӣ замина гузошт. бинобар ин бонки миллиро зарур аст ки дар самти боз ҳам мукаммал гардонидани низоми назорати бонкӣ ва риояи меъёрҳои қобили қабул аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ, таҳкими вазъи молиявии онҳо ва баланд бардоштани сифати идоракунии корпоративӣ, коҳиш додани сатҳи хавфҳо ва кам кардани қарзҳои ғайрифаъол, ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар, инчунин омода кардани мутахассисони соҳаи бонкдорӣ ва баланд бардоштани савияи касбии онҳо чораҳои амалиро мунтазам роҳандозӣ намояд. мувофиқи маълумоти оморӣ то оғози буҳрони бонкӣ яъне соли 2014 дар кишвар 137 ташкилоти қарзӣ вуҷуд дошт ва то соли 2018 шумораи онҳо ба 79 ташкилот расид.
با سبب‌های مفلس‌شوی و یا فعالیت نکردن تشکیلات‌های قرضی، مخصوصا تشکیلات‌های مبلغداری خرد که شماره‌شان از 125 در سال 2012 تا 62 در سال 2018 کم گردید، از جانب بانک ملی اجازه‌نامه آنها بازخوانی کرده شد. در رابطه با این بانک ملی را ضرور است که فعالیت خود را جهت رشد نظام بانکی و برقرار نمودن اعتماد اهالی به بانک‌ها با راه جانانه نمودن نظارت بانکی، ارزیابی دارایی بانک‌ها و مانیتورینگ دائمی وضع بازار خدمت‌رسانی‌های بانکی تقویت داشت. فراموش نباید کرد که در شرایط رقابت بازاری تنها تشکیلات‌های قرضی که محصولات نوی بانکی و خدمت‌رسانی‌های گوناگون اینواتسیونی را پیشنهاد می‌نمایند، موقع خود را در بازار استوار کرده می‌توانند. برای تامین نمودن رقابت سالم در بازار خدمت‌رسانی‌های بانکی و جلب سرمایه وطنی و خارجی به نظام بانکی کشور، حد اقل سرمایه آیین‌ناموی برای بانک‌های نوتأسیس از 80 تا 50 میلیون سامانی کم کرده شد. گرچند دارایی عمومی تشکیلات‌های قرضی به حالت 31 دکمبر سال 2018 مبلغ 21 میلیارد سامانی را تشکیل داده، نسبت به سال 2009 3.9 برابر افزوده است، اما حجم آن نسبت به مجموع محصولات داخلی از 26.2% همگی تا 30.8% افزوده است. شماره صورت حساب‌های بانکی برای مزاجان گشوده شده در 10 سال اخیر 10 برابر افزایش یافته، به حالت 1 اپریل سال 2019 زیاده از 3.5 میلیون صورت حساب را تشکیل داده است. به حالت 31 دکمبر سال 2018 بقیه عمومی پس‌اندازهای نظام بانکی قریب 10 میلیارد سامانی و درآمد پولی اهالی بیش از 41 میلیارد سامانی را تشکیل کرده است که نسبت به سال 2009 متناسباً 3.7 و 3.8 برابر زیاد میباشد. ما در اینجا یک چیز را به نوبت نمیگیریم. پیریوادهایی که هست سال گذشته 2.5 میلیارد، اگر 500 میلیونش هم یا که 1 میلیاردش هم از حساب دیگر مال و محصولات باشد، لیکن 1 میلیارد حساب مهاجرای مهنتی حساب کنید اون چقدر وای میشه؟ قریب 15 میلیارد دیگر در اینجا علاوه میشه به حساب درآمد اهالی مملکت. از حجم عمومی پس‌اندازهای نظام بانکی کشور به هر یک صورت حساب امانتی که 3.5 میلیون عدد را تشکیل می‌دهد و حساب میانه 2850 سامانی راست می‌آید که هنوز قانع کننده نیست. بقیه صندوق قرضی تشکیلات‌های قرضی در آخر سال 2018 مبلغ 8.7 میلیارد سامانی را تشکیل کرده، نسبت به سال 2009 2.9 برابر زیاد شده است. برابر زیاد شوی قرض‌های غیر فعال و قرض‌های به شخصان وابسته داده شده در ظرف سال‌های 2009 و 2015 از جمله جای داشتن دارایی‌های زیاد غیر قابل پرداخت، خف‌های در نظام بانکی جای داشته دچار گردیدند. سرمایه یک قطار بانک‌ها تا حال در سطح غیر قانع‌بخش قرار دارد که برای پیشنهاد نمودن قرض‌های نو محدودیت ایجاد می‌نماید. تنها در 2 سال اخیر حجم قرض‌های غیر فعال به مبلغ 2 میلیارد سامانی کم شده، حصه آنها در ترکیب صندوق قرضی با 31 دکمبر سال 2018 30.3% را تشکیل داده است که هنوز تشویش‌آور می‌باشد. موافق معلومات پروکراتورای گنرالی در دوام 10 سال اخیر در نظام بانکی کشور نسبت به 372 نفر پرونده‌های جنایتی آغاز و به مبلغ زیاده از 2.1 میلیارد سامانی ضرری در نتیجه عمل آنها آشکار گردیده برقرار کرده شده است. سال 2018 پالات حساب ضمن سنجش بانک ملی ضرر مالیوی را در حجم 8.3 میلیون سامانی آشکار کرده است. علاوه بر این
роҳбарияти собиқ бонки миллӣ солҳои қаблӣ ба кормандони худ ба маблағи 61 миллион сомонӣ қарзи бефоиз додааст ки 14 миллион сомони он имрӯзҳо мушкилистон гардидааст. Кӣ додааст? муовиноштанд. 10 миллион бефоиз 25 сол ранги хазинаи шахсӣ 61 миллион агар 500 ҳазорӣ ба мардуми эҳтиёҷманд қарз медоданд, медонед шумораи чанд қадар вай мешуд? ё ки 61 миллион ба соҳибкорон дода мешуд? чӣ қадр фоида меовард? ғайри ин худашон ширкатҳои якрӯза ва ширкатҳои пинҳонӣ таъсис дода худашонро ғорат карданд. аксарияти бонкҳое ки барҳам хӯрданд, аксарияте ки бонкҳое ки муфлис шуданд, худи кормандон ҳамин корро карданд. аз роҳбари бонк тамоми кормандон қати машғул ба ҳамин. таҳлилон нишон медиҳад ки дар баъзе мавридҳо масъулини бонкҳо ба аъзои худкунӣ маблағҳои пулӣ даст зада ба шахсони наздики худ бидуни таъмини гарав ва ғайриқонунӣ қарзҳои бонкӣ доданд. дар байни аҳолӣ ҳам аст. яке ҳамсояи дигар агар ягон кори зарур афтад қарз мегирад ва забонхат медиҳад ки ман хона дорам, мошин дорам, дигар дорам, дар сурати вай накардан метавонам вай. ҳамин чизи оддитарӣ шудагӣ нест. миллиард додагӣ қарз ягон чи гарав гузошта шудагӣ нест. ин дуздии рӯи рост. ба кӣ додагӣ? ба одамони наздики худ, хеш ақрабои худ. а бонки миллӣ, бонке ки бояд танзимкунанда ва назораткунандаи системаи бонкии мамлакат аст, ба ин ҳама корҳо чашм пӯшад. дар давраи солҳои 2007-2018 агентии давлатии назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия нисбат ба 177 нафар кормандони бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ, 483 ҷинояти коррупсионӣ ва ҷиноятҳои иқтисодии хислати коррупсионӣ доштаро ошкор кардааст ки 158 ҳолати онҳо марбут ба аъзои худкунӣ ва исрофкорӣ, 131 ҳолат ғайри қонунӣ додану гирифтани қарз, 45 ҳолати қалобӣ, 35 ҳолат тасарруфи пулу моли ба тариқи қарз дода шуда, 12 ҳолати сохтакории хизматӣ ва 102 ҳолат ҷиноятҳои дигар мебошад. аз ҷониби прокуратураи генералӣ нисбат ба кормандони ҷамъияти саҳомии агроинвестбонк ва дигар шахсоне ки ба тасарруфи маблағҳои қарзӣ даст заданд, 68 парвандаи ҷиноятӣ оид ба тасарруфи 40 миллион сомонӣ оғоз карда шудааст. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар давраи солҳои 2010-2018 нисбат ба 116 нафар кормандони бонки мазкур 331 ҷинояти коррупсионӣ ва ҷинояти иқтисодии хислати коррупсионӣ доштаро ошкор кардааст ки аз ин 135 ҳолат ҷиноятҳои вобаста ба ғайриқонунӣ додани қарз, 11 ҳолат ришвадиҳии тиҷоратӣ, 50 ҳолат қалобӣ, 47 ҳолат тасарруфи пулу моли ба тариқи қарз дода шуда, 18 ҳолати азони худкунӣ ва исрофкорӣ, 6 ҳолати сохтакории хизматӣ ва 61 ҳолат ҷиноятҳои дигар мебошад. баъзан қарзҳои ҳамин хеле доданд ки ба забон овардан намешад. 3 миллион доллар. санҷиши дурустии амволи ба гарав гузошта шуда бо ҷалби мутахассисони марказии ҷумҳуриявии экспертизаи судӣ ва криминалистии вазорати адлия муайян намудааст ки арзиши аслии 78 номгӯи амволи тибқи нархгузории аввала 870 миллион сомонӣ нархгузорӣ шуда ҳамагӣ 401 миллион сомониро ташкил дода,
комиссияи нархгузорӣ онҳоро дар ҳаҷми 468 миллион сомонӣ бар зиёд нарх гузоштааст. ана як проблемаи дигар ремонт дар ҳаминҷо аст. ягон масъулиятро надорад дар асоси қонун. ҳатто менависонад, нарх мегузорад ва менависад охир онашда ки омадааст ки комиссияи нархгузорӣ ягон масъулиятро ба ӯҳда намегирад. ана боша барои кӣ дар коред? ана мехоҳ қонун таҳия кард. ҳангоми тафтиши 47 парвандаи қарзӣ ба маблағи 735 миллион сомонӣ ҳолатҳои талаф ва тасарруфи маблағҳои қарзӣ, изофанависӣ дар арзиши амволи ба ивази қарз гирифта шуда бо истифодаи ваколатҳои мансабӣ ва борои сохтакорӣ, ғайриқонунӣ додани гирифтани қарз ба маблағи 490 миллион сомонӣ муайян карда шудааст. дар ин радиф дар солҳои 2017-18 дар натиҷаи корбарӣ ва санадҳои эътиноии прокурорӣ 622 миллион сомонӣ қарзҳои мушкилситон ба манфиати ин бонк барқарор карда шуд. дар ин давра ба судҳои иқтисодӣ 55 аризаи даъвогӣ ба маблағи 209 миллион сомонӣ оид ба рӯёнидани қарзи бонк аз ҳисоби амволи ба гарав гузошта шуда пешниҳод гардидааст. бо сабаби берун аз марзи кишвар қарор доштани як қатор қарздорон рӯёнидани маблағҳои қарзи онҳо ғайриимкон гардида аз ҳудуди Тоҷикистон баромадани 1808 нафар ки аз бонк ба маблағи 414 миллион сомонӣ қарздоранд пешгирӣ карда шуд. дар баробари ин 8406 нафар шаҳрванд аз бонк ба маблағи 752 миллион сомонӣ қарздор мебошанд ки аз ин ҳисоб 716 миллион сомонӣ ё 95% онҳо қарзҳои ба таъхир афтода мебошанд. солҳои 2016-2019 аз ҷониби прокуратураи генералӣ дар натиҷаи санҷиши фаъолияти ҷамъияти саҳомии тоҷик содирот бонк 60 парвандаи ҷиноятӣ ба маблағи 65 миллион сомонӣ оғоз карда шудааст ки аз он 9 парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба шахсони мансабдори бонк оид ба ғайриқонунӣ додани қарз ва азодӣ худкунии маблағҳои бонк мебошад. дар маҷмӯъ бо санадҳои эътиноии прокурорӣ 1.4 миллиард сомонии маблағҳои пулӣ, амволи ба гарав гузошта шуда ва дигар амволи қарздорон ба манфиати бонк барқарор карда шудааст. ба депозит гузоштааст 20%, қарз додааст 12%. ҳамин маблағ. ин чӣ хел системаи бонкӣ аст? зимни санҷишҳои агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия низ ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ ва амалҳои коррупсионӣ дар низоми бонкии кишвар ошкор гардидааст. аз ҷониби агентии дар солҳои 2009-18 дар бонки давлати амонатбонк 235 тафтишу санҷишҳои молиявӣ гузаронида шуда ба маблағи 151 миллион сомонӣ зарари молиявӣ ва қариб 2 миллион сомонӣ истифодаи ғайримақсадноки маблағҳои бюджетӣ ошкор гардидааст. дар филиалҳои амонатбонк соли 2016 зарари молиявӣ ба маблағи 33 миллион сомонӣ, дар соли 2017 19 миллион сомонӣ ва соли 2018 4 миллион сомонӣ ошкор кардааст. ин филиалҳое ки санҷиш карда шудааст. дар аксари мавридҳо шахсони қарзгиранда аз беназоратӣ ва бепарвоии комиссияи нархгузорӣ ва масъулони бонки мазкур истифода карда амволи ночизро бо мақсади минбаъд ба пул табдил додан ба нархи гарон ба гарав мондаанд. як чизи коррупсионии нав. ба сифати гарав амволе қабул шудааст ки арзиши асли он ба таври сунъӣ аз арзиши бозорӣ чандин баробар баланд нақдгузорӣ шуд. ин ҳолат ба фурӯши саривақтии амволи гарав монеа гардида минбаъд барои мушкилситон шудани қарз замина гузошт. махсус зикр бояд кард ки як қисми қарзгирандагон бо мақсади халосӣ ёфтан аз амволи бозорногузар ва ба пул мубаддал гардонидани он баъди гирифтани қарз фоизҳои онро умуман пардохт намекунанд
و قرض اساسی را نیز در مهلت معین شده بر نمیگردانند که این برای دست کشیدن از اموال به گرو گذاشته شده زمینه می‌گذارد. سنجش انتخابی 13 پرونده قرضی معین نموده است که کمیسیای نرخگذاری بانک 37 نامگوی اموال گوناگون قرضگیرندگان را 112 میلیون سومانی یا با طور صنعی با مبلغ 46 میلیون سومانی بر زیاد نرخگذاری کرده به آنها با مبلغ 63 میلیون سومانی قرض بانکی پیشنهاد کرده است. در حالی که ارزش اموال ذکر شده همگی 66 میلیون سومانی را تشکیل کرده است. در این دوره از جانب اگنتی مذکور نسبت به 303 نفر کارمندان امانتبانک 818 جنایت کروپسیونی و جنایت اقتصادی خصلت کروپسیونی داشت. آشکار گردیده است که 317 حالت آن را جنایت‌های اعضای خودکنی و اسرافکاری، 220 حالت تصرف پول و مال به طریق قرض داده شده و غیر قانونی دادن و گرفتن قرض می باشد. مثلا سرمحاسب و مدیر خزینه فیلیال بانک در ناحیه سینای شهر دوشنبه مومین و شریپов با استفاده از مقامات خدمتی قریب 10 میلیون سومانی و 46,000 دلاری در خزینه بانک قرار داشته را از آن خود کردند. همزمان با این از بی‌نظارتی و فارغبالی شخصان مسئول استفاده کرده کارمندان و علایده بانک و اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه در 211 حالت نفقه شخصان ففتیده را به مبلغ 360,000 سومانی تصرف کردند. یک مثال میارم. چنانچه معیوب گروه دوم نفقه خور لبده و ندیجده 1 نوامبر سال 2012 وفات کرده است. اما در دوام 25 ماه به صورت حساب نفقه او زیاده از 20,000 سومانی پرداخت شده از جانب کارمندان امانتبانک الفبکف با استفاده کارت بانکی قلبکی تصرف گردیده است. این چیزی که معین شده است. هزارها است. هزارها آدمان ففتیده را نفقه را میگیرند. کارت پلاستیکی کردیم، ما کردیم، جاری کردیم، تمام شفافیت معلوم شد. و چیکار میکنند؟ خودی کارمندان بانک. در بین سالهای 2009-2018 ضمن سنجش‌های از جانب اگنتی در بانک سهامی تاج پرامبانک زرانیده شده زیاده از 100 حالت جنایت آشکار شده است که 36 حالت آن با اعضای خودکنی مبلغ‌ها و 26 حالت با غیر قانونی دادن قرض است. سنجش بانک تنها در سال 2017 معین نمود که مسئولین بانک جهت پیشگیری خفی برنگردانیدن مبلغ قرض چاره‌های ضروری را اندیشیده برعکس برای هر چه زودتر انتقال دادن مبلغ‌ها به خارج کشور با قرض گیرندگان مساعدت نمودند که در نتیجه بانک از حساب این عملیات به مبلغ 62 میلیون سومانی ضرر دیده است. مثال‌های ذکر شده و دیگر حالت‌های قانون و اجراکنی در نظام بانکی کشور از آن گواهی می‌دهند که نظارت بانکی سال‌های طولانی در سطح نهایت پست قرار داشته. از این وضع شخصان علاهده سوء استفاده نمودند و در نتیجه به اقتصادیات و اجتماعیات کشور ضرری زیاد رسانیده شده است. علاوه بر این طوری که ذکر شد قسم بیشتری اموال به گرو گذاشته قرضگیرندگان با هر گونه واسطه و اصولهای غیر قانونی نادرست یعنی 10 برابر بلند بهاگذاری گردیده است. اینچنین نامکمل بودن سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه نرخگذاری باعث با وجود آمدن کمبودی‌ها در سمت بهاگذاری مال و ملک گردیده است. از جمله در نتیجه سنجش اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا معین کرده شد که از جانب کارمندان کارخانه واحد دولتی عاید به نرخگذاری کمیته دولتی سرماягузорӣ و اداره اموال دولتی در سال 2017 99 انشاءات و بناهای برطرف شده شهر دوشنبه با مبلغ 26.5 میلیون سومانی بر زیاد نرخگذاری کرده شده است.
нақдгузорӣ ҳамин ки рафтан ба соҳиби ҳамин хонаҳо маслиҳат карданд. Хонаи шумо инқадар нарх дорад, нархи паста нишон мед. мо вай мекунем хонаи шуморо 3 миллион нақдгузорӣ мекунем. 1 миллионшо мода медем. комиссияи давлатӣ ҳамаи онҳо дар назди қонун вай карданд, лекин дар ин ҷо аз номукаммалии қонунгузорӣ аст, яъне қонуни амалкунанда доир ба анамин гуна ки баҳодии комиссия ягон масъулият нагузоштааст. назди ягон вайда ҷавобгар нест ва масъул ҳам нест. аз ин лиҳоз ҳукумати кишварро зарур аст ки ҷиҳати таҳия ва қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти нархгузорӣ чораҷӯӣ намояд ба таври фаврӣ ва тамоми кормандони комиссияҳои нархгузории бонкҳо аз нав санҷиш карда баъдан таъин карда шавад. дар баробари ин вобаста ба таҳияи санади меъёрии ҳуқуқии дахлдор дар хусуси ба фурӯши оммавӣ баровардани амволи таҳти гарав қарор дошта бояд корбарӣ карда шуд. прокуратураи генералии палатаи ҳисоб агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияро зарур аст ки якҷо бо бонки миллӣ фаъолияти худро ҷиҳати пешгирӣ кардани ҳолатҳои қонунвайронкунӣ ва коррупсионӣ дар низоми бонкии кишвар, инчунин ҷорӣ намудани механизмҳои муосири назорат дар ин самт ҳамоҳанг созад. дар назар бояд дошт ки саҳми низоми бонкӣ дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ махсусан саноати кунонии кишвар калон буда, фаъолияти мӯътадили иқтисодиёт аз сифат ва гуногун намудии хизматрасониҳои бонкӣ вобастагии зиёд дорад. таи 10 соли охир аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ба соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар зиёда аз 80 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст, вале ҳаҷми солонаи он нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 14.5 то 12.6% кам гардидааст. тибқи арзёбии ташкилотҳои байналмилалӣ ҳангоми ба 23% баробар намудани ин нишондиҳанда иқтисодиёти кишвар ҳар сол 1.5% зиёдтар рушд меёбад. яъне дар ин ҳолат суръати рушди иқтисодӣ дар кишвар ба 9% солона баробар мегардид, чунонки ман дар болотар қайд намудам. дар ин давра ба иқтисодиёт 36.8 миллиард сомонӣ қарзҳои хурд дода шуданд ва танҳо соли 2018 ин нишондиҳанда ба 4.8 миллиард сомонӣ ё қариб 60% ҳаҷми умумии қарзҳои солона баробар гардидааст. фоизи нисбатан баланди қарз яке аз омилҳои боздорандаи дастрасии соҳибкори истеҳсолӣ ба воситаҳои молиявӣ мебошад ки ин масъаларо ман мунтазам таъкид менамоям. бонки миллиро зарур аст ки ҷиҳати ҳалли масъалаи мазкур ва зиёд намудани ҳаҷми қарзҳо ба соҳибкори истеҳсолӣ, бахусус ба соҳаи истеҳсолӣ, маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда чораҳои қатъӣ андешид. роҳбарони ташкилотҳои қарзӣ бояд дар самти паст намудани фоизи қарзҳо корбарӣ намуда, ҷиҳати осон намудани дастрасии аҳолӣ ва соҳибкорон ба воситаҳои молиявӣ тадбирҳои зарурӣ андешид. бо дар назардошти бартараф намудани омилҳои коррупсионӣ ва манфиатҷӯӣ дар низоми бонкӣ зарур аст ки дар ташкилотҳои қарзӣ сарфи назар аз шакли моликият дар зинаҳои роҳбарикунандаи идоравӣ ва муҳосибӣ аз як оила фаъолият кардани якчанд нафар маҳдуд намуда ба қонунгузории дахлдор тағйироти зарурӣ ворид карда шавад. аксарияти филиалҳои бонки амонатбонк ва бонкҳои дигар ки ба камбудиёт ҷиддӣ роҳ медиҳанд ки аст? роҳбар, сармосиб, хазинадор, кассир. се кас. маблағ мо бо умед ки филиалҳои бонкҳо дар шаҳру ноҳияҳои дурдаст бо қарз додани қарзҳои хурд ба соҳибкорон ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ба рушди иқтисодиёти мамлакат кӯмак мекунанд, яъне ҷойҳои корӣ мешавад. 2-3 нафар имзо мекунанд, квитансияҳои бар дурӯғ менависанд ки мо 10 миллион қарз додем. оқубат мебаранд ки 3 нафар
سوءاستفاده از منصب کرده مبلغ‌ها را از آن خود کرده. اکثریت 90% فیلیال‌های امارات بانک و دیگر فیلیال‌هایی که اگر بانک و دیگر را باشند عیناً همین حال است. با حکومت مملکت سپارش داده می‌شود که در اساس تأسیس کمیسیای با صلاحیت از ماه ایون سال 2019 سر کرده تمام منصبداران و کارمندان مقامات مالیه، انداز و گمرک را از اتستاسیا گذرانند. در برابر این با در نظر داشت طلبات زمان معاصر ضرور است که نظام ارزیابی فعالیت خدمتچیان دولتی منتظم تکمیل داده با نظامنامه ترتیب و شرط‌های گذراندن اتستاسیای خدمتچیان دولتی ماموری تغییر و علاوه‌های داخل‌دار وارد کرده شد. با بانک ملی ضرور است که ترتیب ارزیابی فعالیت کارمندان نظام بانکی را مکمل گردانیده آن را در همه تشکیلات‌های قرضی کشور تطبیق نماید و همزمان با این با ترتیب گذرانیدن سنجش تخصصی نامزدها با وظیفه کارمندان رهبری کننده تشکیلات قرضی تغییرات ضروری وارد نماید. همچنین حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می شود که نظام اعلامیه کنی درآمدها و وضع مال و ملکی منصبداران و کارمندان مقامات مالیه، انداز، گمرک، بانک‌ها و دیگر خدمتچیان دولتی را مکمل گردانند. دکلاراسیا پر میکنند و کار میکنند. چی مالکیت دارد، چی درآمد دارد، با نام نزدیکانش است، کی است، خب پورا وای میکنید. بعداً وظیفه دولت و حکومت از آن عبارت نیست که خدمتچیان دولتی یا کارمندان ساختار و مقاطع مربوطه را با زیر پنجره گذارند یا که محبس کنند یا کودکانی آنها را یتیم کنند. این از خلو نظرانه رفتار کردن بی‌مسئولیتی، بی‌نظارتی راهبران و مقامات سطح اول است که کارمندان خود را نظارت نمی کنند، پیشگیری نمی کنند. نخواهد از رفتار و کردارش نفهمید که چی کار است. چون که خود راهبران اکثریت به همین کار دست. متهم گشتند. طلب کرده نمیتوانند. علاوه بر این تکراراً خاطر نشان می‌سازم که در نظام بانکی کشور کارمندان از حساب زنان و بانوان باید بیشتر به کار قبول کرده شوند. امروزها از 16500 نفر کارمندان نظام بانکی همگی 33.5% زنان و بانوان تشکیل می‌دهند. چیکار می‌کند؟ هر یک بزبالش است در فیلیال بانک‌های امانت بانک میره در شهر نایاش است. چیکار میکنند؟ 700-800 سامانه قطعی باور میکنید طلباتی همون خانه میشود؟ نه. شیشتر مبلغی که وای میشود به همون فیرم‌های با هر راه و واسطه وای میکنند. سر کرده از بانک ملی، وزارت مالیه، گمرک، انداز. حالا که اکثریت این جاها برای کار برای بانوها است. ما متخصصان وای داریم. آنها به هر راه با رحم و با شفقت هستند. با این اندازه وقتی یک بزباله میبخشید وزنش 150 کیلو، 100 کیلو، 120 کیلو، هر یک بزباله جوان شده است. من هیچ باوری ندارم 700 سامانی یا هفته اینه خوراکش در ما آشخانه نمیشه. با آشخانه نمیره، رستوران میره. باور دارید نمی میشه داده همجا کار میکنه. از نتیجه منمی سپارش در نوماوام هر یک راهبر ساختار و مقامات اخبارات میده. انتخاب کنید، آزمون اعلام کنید. هستند. هزارها ختم کرده ایستادن. هم با عفتند، هم وجدان پاک دارند، هم با انصاف هستند. این که کارهای افلاس کم دست میزنند. نمیروند. روان جوانا
اونایی که هستند جوانمردان صاحبکاری کنند، تجارت کنند. من سپارش دادم از حساب بانوان زنان در ساختارهای قدرتی و نظامی، مدیران انبار، سر آشپزها در قسم‌های حربی کلان، بیشتر جایی که هست از حساب بانوان، از حساب زنها 50-60% و سطح کروسیا در این ساختارها پس شد. زن مادر است، مشفق است، فرزند دارد. خب دیرش با فرزند خود وقتی سرباز می‌بیند به یاد می‌آورد فرزند خودش حق حلال سربازان را حتی غارتگری می‌کند. مواد آذوقه دیگر همزمان با این ضرور است که جهت تقویت دادن زمینه‌های حفظی حقوق و منفعت‌های استعمال کنندگان خدمت‌رسانی‌های نظام بانکی و بلند برداشتن سطح فعالناکی اقتصادی و معرفتناکی مالیوی کارهای عملی راه اندازی کرده شد. با مقصد نایب گردیدن به نشاندهنده‌های پیشبینی گردیده دورنمای همه ساله سیاست پولی و قرضی باید ثبات مالیوی کشور تامین گردیده، فیشنگ‌های پولی و قرضی ثمرناک استفاده و مکانیزم‌های تاثیربخش آنها جاری کرده شد. من یک مثال می‌آورم. 100 مراتب در جلسه‌های حکومت سپارش دادم. یگان رهبری بانک، یگان رهبری فیلیال‌های بانک‌ها نزد مردم، نزد صاحبکار نمی‌رود. در دست مردم بنیاد مبلغی کلان است. نمی‌سپارد بانک، نمی‌ماند. باورش نیست. مردم قطعی کار نمی‌کنند. نشدند. با وجود این در فعالیت تمام فیلیال‌های تمام بانک‌ها سهامی و دیگر از دولتی سرکرده به نهایت مناسبت دغلانه کارمندان و مزاجان است. من از شکایت مردم را بسیار زیاد میگم. نمیدانند رهبرای نه رهبرای بانک‌های سهامی نمیشناسند کارمنداش، میگریزند از کارمندان، تلفن‌هاشون نمیگیرند، مردم از شکایت گوش نمیکنند. پرزیدنت آسان زنگ زدن و در آمدن نزد رهبری دولت، لیکن یگان رهبری بانک در آمده یک کس از شکایتش دعواش گفته نمیتواند. از کجا میداند؟ الان که کسرتی نمیزنند که از وضع داخلی خودی بانک خودش خبردار نیست. با وجود تدبیرهای اندیشیده شده، وضع حساب ورکنی غیر نقدی و استفاده نظام پرداخت از جمله ترمینال ها و مؤسسه‌های سودای خدمت‌رسانی از طرف اهالی در سطح پست قرار دارد و نه همه بانک‌های کشور چنین خدمت‌رسانی را به طور کافی پیشنهاد می‌نماید. بانک ملی وظیفه‌دار است که در مهلت‌های کوتاه‌ترین در این سمت علاخصوص جهت اجرای قرار حکومت مملکت عاید به تدبیرهای وسعت دادن حساب برآورکنی غیر نقدی چاره‌جویی نمود. همچنین بانک ملی، بانک دولتی امانتگزاری امانت بانک و بانک‌های تجارتی باید کار را جهت جلب بیشتری سرمایه خارجی به اقتصادیات کشور و تقویت دادن همکاری‌های سودمند با تشکیلات‌های بین‌المللی مالیوی از جمله فاندهای بین‌المللی و ساختارهای بانکی کشورهای خارجی دور و نزدیک تقویت بخشیده، دایر به جالب گردانیدن نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری چاره‌های ضروری اندیش. اینچنین ضرور است که دایر به حل مسئله نارسایی اسعار خارجی در بازار کشور فرقیت بین قربی بازاری و رسمی اسعار و برطرف نمودن عملیات غیر قانونی اسعار کارهای عملی را به انجام رساند. 100 چند تا نقطه‌های خصوصی را جای عوض کردن اسعار را ما برهم دادیم. اجازه دادیم که در خودی نزد بانک‌ها خودشان وای کنند. چیکار کردیم؟ از بارون در برف زدیم. رسمی 6 دلار ماندگی نیست. کورس شومی در آنجا 6 پول کار کردیم. دولت لیسید. یگان نظارت نیست. خودشان میکنند. شده. وزارت مالیه، بانک ملی و دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار ضرور است که جهت رشد انفراستراکچوری ضروری و
و تشکیل درست بازار تکراری کاغذهای قیمتناک، بازار سوخته و فعال گردانیدن اشتراک تشکیلات و مؤسسات در این بازار تدبیرهای تأخیرناپذیر است. بانک ملی وظیفه‌دار کرده می شود که دایر به تکمیل زمینه معیاری و حقوقی نظام بانکی و سوخته، نظارت فعالیت شرکت‌های سوخته، فعال گردانیدن بازار سوخته اختیاری و پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های سوخته‌ای کارهای عملی را برآورد. حاضرین گرامی، طوری که می‌بینیم در برابر پیشروی‌ها در سمت رشد اجتماعی و اقتصادی کشور تا به امروز در فعالیت ساحه‌های مالیه، انداز، گمروک، سرماягузорӣ و بانک‌ها کمبودی‌های خیلی زیاد نیز به نظر می‌رسد. حکومت کشور را ضرور است که برای سریع وقت اصلاح نمودن کمبودی‌های ذکر شده طبق نقشه چهاربینی‌های علاید هر یکی از مقامات مسئول و رسیدن به نشاندهنده‌های استراتژی کشور و برنامه‌های ساحوی کارهای نظارتی را به طور قطعی برآورد. تامین نمودن رشد درازمدت تاجیکستان و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور هدف عالی حکومت مملکت به حساب می رود و در این سمت همه ما مسئول می باشیم. عملی نمودن نقشه‌های تصدیق شده از فعالیت وطن دوستانه و حس بلند مسئولیت شما راهبران و متخصصان مقامات مالیه، انداز، گمروک، بانک‌ها، اگنتی سوخته اجتماعی و نفقه، اینچنین هر یک خدمتچی دولتی وابسته می‌باشد. بار دیگر تاکید می‌سازم که اجرای سریع وقتی و صفتناک قسم درآمد و خراجات بودجه دولتی، استفاده شفاف و ثمرناک مبلغ‌ها، تأمین استواری پول ملی، بلند برداشتن پرداخت‌پذیری و اعتمادناکی نظام بانکی، تأمین فعالیت ثمرناک و بخطر نظام پرداخت‌ها از جمله وظیفه‌های مهمترین راهبران و مسئولان بخش اقتصادی میباشد. همچنین در خاطر باید داشت که جلب سرمایه خارجی از تمام سرچشمه‌ها، استفاده ثمرناک و مقصدناک انشاءات در دایره لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری بنیاد گردیده، دسترسی اهالی و صاحبکاران به واسطه‌های مالیوی، افزایش مبلغ‌زایی قرضی به ساحه‌های اقتصادیات و دیگر تدبیرها برای باصفت عملی شدن هدف‌های استراتژی ملی رشد مساعدت خواهد کرد. در این جاده با همه شما موفقیت و برای کار آرزو می‌نمایم. بعد تحلیل و بررسی وضع ساحه‌ها، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به خاطر مساعدت کردن به رشد باثبات کشور، اصلاح کمبودی‌های ساحه‌ها و دریافت راه‌های نوی پیشرفت بخش‌های اقتصادی ملی، باید به تامین نقشه درآمد بودجه، براه ماندن نظام نوی فعالیت، جاری کردن تکنولوژی معاصر، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای بلند اختصاص ساحه‌ها، تهیه و تطبیق قانون‌ها و برنامه‌های دولتی در نزد حکومت کشور، راهبران وزارات و اداره‌های جمهوری سفارش‌های مشخص دادند. بعد سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان رحمانزاده یوسف، دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا سلطانزاده سلیمان، رئیس پالات حساب جمهوری چله‌زاده قراخان، وزیر مالیه جمهوری فیض‌الدین قهارزاده، رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نصرتالله دولتزاده، سردار خدمات گمرک خورشید کریمزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نور محمدزاده، رئیس ریاست بانک دولتی امانتگزاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک اکرامی سیراج‌الدین، راهبران بانک‌های سهامی کشور و دیرکتور اگنتی سوغورته اجتماعی و نفقه سفرعلی نجمیدینوف گزارش دادند. در حسابات پروکورور گنرالی دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا و پالات حساب جمهوری آشکار کردن قانون ویرانکنی‌ها، جنایت‌های مالیوی وابسته به استفاده غیر مقصدناک مبلغ‌های بودجتی،
ва дигар ҳаракатҳои дорои характери коррупсионӣ дар мақомоти молия, андоз, гумрук ва бонкдорӣ маълумот дода шуд. зимни гузориши вазири молия, раиси кумитаи андоз, сардори хадамоти гумрук ва директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, масъалаҳои иҷрои босифати нақшаи даромад ва хароҷоти буҷет, иҷрои барномаҳои давлатӣ, зарурати ҷорӣ кардани технологияи рақамӣ дар коргузорӣ, содагардонии андоз, пешгирии қонунвайронкуниҳо дар самти таъин ва пардохти нафақа баррасӣ карда шуд. раисони бонки миллӣ, амонатбонк ва бонкҳои саҳомии кишвар ба сарвари давлат оид ба низоми бонкдорӣ, қурби пули миллӣ, беҳдошти сатҳи хизматрасонии бонкӣ, амонатгузорӣ, тарбия ва ҷобаҷогузории кадрҳо гузориш доданд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба ҳамаи роҳбарону корганони мақомоти молия, андоз, гумрук ва бонкҳои кишвар барои барнафъи давлату миллат бо садоқат фаъолият кардан дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ҳозирини гиромӣ, ба охири имрӯза аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони як қатор сохтору мақомоти давлатӣ, роҳбарияти вазорати идораи бахши иқтисоди молия ва низоми бонкӣ, кормандону мутахассисони мақомоти молия, сармоягузорӣ, андоз, гумрук ва бонкҳои кишвар, аз вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳиё, роҳбарони марказҳои татбиқи лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ва оидҳои сохторҳои дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват шуданд. аз ҷониби ҳозирин доир ба рафъи камбудиҳо, таклифу эродҳо, доир ба ҷорӣ кардани системаи нав, чӣ кор кардан дар кор дар ҳамин соат таклифи эродо бошад, метавонед ба тариқи хатӣ равон кунед. доир ба ҳамин зарари муайяншуда, ҳукумати ҷумҳурӣ, вазорати адлия, давлатали саид, мо муайян карда монда кор. агар мо ҳамаи зарарҳои молиявие ки прокуратураи генералӣ, агентии назорати молиявӣ ва коррупсия, палатаи ҳисоб, амният, корҳои дохилӣ, оное ки шумо худи кумитаи андоз, ин маблағҳоро вай кунем, як бюджети дигар мешавад. худи мафҳуми зарари молиявиро то ҳозир касе вай карда наметавонад. агентии коррупсия шумо зарари молиявӣ мегӯед. лекин дар асл ба бюджет маблағҳое ки мегӯед, ба ин андоза маблағ ворид шудагӣ нест. яъне вай ҳарчи зудтар муайян карда монда кор аст. дар якҷоягӣ кор карда, махсусан ҷобаҷо кардани кадрҳо, онҳои доғи судӣ дошта, онҳое ки бисёрашон дар як ҷо 7-8 сол кор карда истоданд, иваз намекунанд, ротатсия намекунанд, баъд маълумот доштан дар кор, пешгирӣ кардан мо дар кор. хубаш 1000 чанд нафар мегӯед, таҳлил карда, хубаш онҳое ки ҳастанд аз система пеш кардан дар кор нисбат ба оне ки вай мекунад. ҳатман ҷиноят содир мекунад, маҳбас меравад, кӯдакаш ятим мешавад. агар лозим бошад масъалаи қочоқ, масъалаи хизматчиёни, кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳои вайша дидан дар кор, вазнин кунандаша. ҳолати ман ишора кардам доир ба комиссияҳои нархгузорӣ мегӯем дар назди вазорати идора, кумитаи сармоягузорӣ, аз дигар вазоратҳо ҳам аст. бинед ягон масъулият надорад ҳамралив дар назди як сохтори шумо танҳо нест, дигар сохторҳо ҳам аст, банкҳо да ҳаст, лекин ягон масъулият надоранд, ягон ҷавобгарӣ надоранд. ҳамчанде вай як анам бадбахтӣ ҳозир гарав гузоштан ба арзиши гарон вай кардан, ҳамин сабабам ҳамино аст. ҳамаи қарзҳои калоне ки аз ҷониби бонкҳо дода шуда, ё ки пешакии роҳбари бонк имзо кардааст, додааст, баъд ҷаласаи шӯроша мегзаронад, тасдиқ мекунад, ё ин ки худаш лоббировать мекунад, бо вай имзо мекунанд, маблағ бегарав бе ягон чи доданд.
кормандои палата ҳисоб аст? هست جناب خیلی 38 نفر دعوا شده است. پالاتا حساب ایجاد خیزه کارماندا. کارماندای وای اگنتی نظارت مالی و کروپسی. من سنجشی که من نقشه‌های ساختارهای شما را تصدیق میکنم و نمیگذارم که وای باشد. حاضر من سپارش دادم که من بعد تفتیشاتی که سنجشی که از جانبی коррупция гузаронида шудааст баъди 2 сол дар он сохтор такрорӣ ки аз коррупсия намеравад аз палата ҳисоб меравад ва баръакс санҷишҳое ки палата ҳисоб гузаронидааст онҷа коррупсия меравад. барои чӣ мегӯям? чилазода гарче дар давраи роҳбарии шумо набошад, ҳамин ҳодисаи бисёр вай нангин аст. маркази саломатии استقلال من چند بار یک دو بار رفته دیدم رفتی ساختمانه من ساختمانچی نیستم لیکن در اونجا بر علا معین بود که اضافه نویسی است ساختمان بی صفت است امروز علاقه معین شده است مسئله ساختمانی پس صفت استفاده شده است حتی پارکت وای کردن پارکت کاغذی آورده وای کردن از چی؟ پارکت وای کردن مبلغی کلان صرف کردن چند میلیون در آنجا وقتی لیکن اگه پالات حساب شما سنجش کردید در آنجا با نام من چند عرض شکایت ها اومد که جناب بیاله نمایندگان پالات حساب حصه شما گرفته رفتند $150,000 حق نویساندن دادن که همش درست من عریضه را گرفته شکایت را با коррупсия را براتش اونده و دیگر کس سنجش کردم برآمدن 153 میلیون سومانی در یک объект دزدی روی راست مبلغی بودجه من در اونچه وای کرده بودم که کسی که از پالات حساب سنجش کرده است همه اینا باید در نزد قانون جواب گویند باید جواب گویند برای روی پوش کردنشون همینجا هم کوشش کردن کارمندان پالات اگنتی коррупсия رو وای چی میگن با مبلغی کلان $400,000 $500,000 دادن در دستگیر کردن 150 میلیون اینه مسئولیت کارمندان پالات حساب حالا که با طریق آزمون ما انتخاب میکنیم چگونه شما نظارت نکنید قسمت درآمد و خراجات بودجه تهیه کردن لایحه‌های سطح بودجه‌های محلی تحلیل کردن خودت مالیه چیه رئیس شهر نایه کار بدانی که رفت دسته انم شهر نایه وای کن دیده برا پرابلم نی نایه را چگونه برای چی خیر است برای چی نقششون اجرا نمیکنن چگونه تهیه لایحه بودجه کردن برای چی همه سرچشمه‌های درآمد یا که در اصل چی است نمیکنید روی کی برای همین شما جواب میگید شما مسئول هستید بسیار از حد زیاد حتی با طریق سلحی بودجه را زمینش نشان میدن شهر نایه که سوبسیون گیرن حتی حادثه های فوق‌العاده رئیس شهر نایه من میگم دو وزارت مالیه را تاکید باش حتی MCS و دیگره میدونن زرانی که در بودجه جمهوری چند قدر مبلغ در سطح حالتهای دایر برطرف کردن حالتهای فوق‌العاده است اکثریت شهر نایه برای که بودجه چون از زمین مبلغ گیرن اینجا را سیر شوش برد اگر یک شوبک اوگین 10 میلیارد در همین شوبک در دایره رفته است هر سال حساب همین چیه بودجه نایه را میگه وقتی مبلغ جدا کردی کار میکنن بودجه نایه راپورت میده که ما بودجه اجرا کنیم یا که برخصانه میکنن منبع‌ها سرچشمه‌های نوی درآمدی بودجه پنهان کردن زیاد کردن این وظیفه شما متخصصان باید تحلیل کنید
اینا با کار، با رفتار، با عمل، پاکویژداری، صداقت 151 میلیون 10 تا مکتب حاضر زمان ساخته ممکن 15 میلیونی 10 تا 10 شهر نایده یک مکتب حاضر زمان ساخته از یک انشاءات. لایحه کلان سرمایه‌گذاری را تحت نظارت گیریم. لایحه حساب بودجه کدام واحد سوبسیون بیشتر است نگاه کنید که چگونه خراجات شده ایستاده است. وزارت مالیه چند نفر کار میکنید تون مرکزی؟ در اداره مرکزی جناب ولی 290 نفر هست. 300 نفر. از شما در یگان وزارت اداره اینقدر کار میکردگی متخصص نیست. موجود نبودن استاندارد یگانه به حسابگیری بین المللی مالیه در جمهوری. چرا تو اینقدر کشاله یافته ایستاده است؟ درست است جناب ولی ما استانداردهای سال 2011 خطی کار کرده ایستادیم. امروز زمینه‌ها برای گذاشتن به استاندارد امور مالیه دولتی برای سال 2014 علاقه آماده است. جناب ولی دوام سال حساباتی ما مرحله به مرحله به استانداردهای نو امور مالیه دولتی میگذاریم. پروبلم تو حال ساده کردن بونوس ابنایی. درست است جناب ولی در سندهای معیاری ما اینا اما ما انسان هستیم. من شرکت خارجی اومد تندر بین المللی باشه یا اشتراک کرد یا که تندر داخلی ده اشتراک کرد غالب برآمد دایر به اصل کردن یگان قانون دیگر در همینجا معین قانون معین کرده است باید بونوس اونایی یا که حکومت معین کرده است. بله جناب همین اندازمو شما محکم از گلو میخپید حالی هیچی کار نکرده است. انا می مهلت آبونیس مولوی 500 میلیون دست بروی از روی ویم نیست آخر نباشه یک گرافیکی معین کنید تو برابری از خود کردن یا که 4 سال 3 سال 5 سال 1 سال دمیست وارد نقشتون اجرا میکنید بس سال دیگر چیه لیکن ندارد یا که همون کمپانی که وای است یک بار مبلغ در بونوس آبونوی داده اون طرف دایر بر روش به سرمایه تکنولوژی وارد کردن تقیسی میکشه. اینا دیده هرچی زودتر کمیته انداز خطی برطرف کنید. خب شد از جناب ولی مهلت تا یکم ایونو هست پیشنهاد میکنه. کارمندان انداز خیزی اجتون کارمندان گمروک اجتون خیزی من هم دو ساختاری هست که بودجه جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابد و قسمی درآمد بودجه دولت را میگیم که شما تامین میکنید. کی را پرسیم ما دیگر؟ این جلب سرمایه است. این اعتقاد به دولت و به ساختار دولتی و حکومت است. خب این بهتر شدن سطح و صفت زندگی است. آبروی ملت و دولت در عرصه بین المللی است. با جای بالا رفتن ما با رفتار دو سه کارمند انداز منم خیلی وای میشه. چرا نظارت نمیکنیم؟ برای چی؟ وظیفه‌ای که چه اداره کرده نمیتونیم. متخصص پرابلم نیست. ما دور نمیریم. اینم علاقه دست من هست. رسم خانه و مالکیت و بانامیکی و دیگر حقیقت سرکردگی تمام کارمندای گمرک و انداز همش هست. ورق میزنه برای چی؟ بودجت میگن اجرا نشد، درآمد اجرا نشد، این قصر اجرا پیدا شد. اونا هم آدم است انداز پرنده کی خلق تاجیکستان صاحبکار است، تاجر است، دیگر است، خواجگی دیخانی دارد، دیگر دارد. برای چه عزتی ناسیون را میرسید؟ برای چه کعبه را میبریتون خاک پاشیدن است؟ کار دیگر چی است؟ اگر صادقانه پاکیزانه ما شما کار کنیم یک بودجه نه دو بودجه اجرا کردن ممکن. ببینید شماره زیادی پرونده‌های جنایتی نسبت به کارمندان است. مسئله فشار آوری مقامات انداز با صاحبکارها است. شما برعکس من گفتم چقدر کم شده این سال است. شرکت و کمپانی‌های خارجی قریب 1 برابر کم شدن. برآمده رفت. اینجا کاری نیست. یه حجم 3 سال محصولات نیست.
برای چی خدمت خودشان میکنید؟ سپارش دادم هیئت کارمندان وای کنید اون صفاتناک پروبلم کارهای تربیوی زبان معامله معاشرت زبان آموزی غارتگری نکنیم او مردم معامله کنیم مردم میفهمند بعد جابجا کردن کادرها رتاسیای کادرها خدمتی صادقانه کردن خدمتشون قدر کردن در کار من اینا آگاه کردم تو اما تو جواب میگین یک جای جواب میگین ما اینا شما هم جوابگر است کریم زاده همین جابجا کردن این کادرها داد کی شما را خلال میرسونه جناب هیچ کس خلال نمیرسونه خیلی جدی برای چی خیلی من شما را تایید کردم آگاه کردم برادر اگر ما بودم یگان وزیر یگان شخصی علایده با شما فشار آوری میکنه تایید کردن کادرها جابجا کردن کادرها دا من دا گفتم نترس من دا گو من را واسطش میوام چه کارمند گمرک 2 سال کار نشده 10-15 تا خانه 6-7 تا ماشین‌های خارجی که کمش $80,000 از چه میاد از کجا 3-4 زن این یکی حادثه نیست یک چیزی آنها شده رفته ایستاده معاینات کنید من تایید کردند آگاه کرده بودم شما در وقتش اون معاون دیگرتان در گذرگاه کار کردگیان تمامی طرز قاچاق میدونم تمامی باشه چون که از سطح پایان کار کردگی خودشان ممکن وقتش دست داشتن میداند رو آره من تاکید کرده بودم که پاکیزدانه کار کنید برای چی صدیران نمیشه برای چی جواب نمیده که خدمات نقلیات راه نیست همیشه وزیر نقلیات دعوت نکرده کی است وای راه براش ها چند سال شد همین روز از دانشگاه آزاد شد سابقه وظیفه شد عموما راه تو وزیر راه من وزارت راه طرفی بدخشان ولی یک سال نشده به استفاده دادم همین ماشینای کلام حجم تو میبینی میره اونجا با چشمات 80 تن اومده ایستاده است در کدام دولتی دنیای خیر است 80 تن 60 تن بار دارد 20 تن وظیفه بار 80 تن چی گپ است خودش برای چی خدمات کردیم دیدن نکن رزمی برای ده بار میرویتون کاری نیست ناخیر میبینید برای چی باید نمیکنید با تلویزیون در رکلامش میکنن نشان میتین عقلتان نمیگیرد چی میشود اینو باید قضی دولت مبلغ مردم ارو برای کی کردی زودی 30-40% کارمندان ویاش هست یکیش 10-15 تا خانه دارد این درم رومین میره یکی ای فلانچا گمرک دیرو قراتور رفتم بعضن چای چی را دیدم یکی ای فلانچا گمرک ایش کی ای کارمند انداز او شای کی در ورزالده ایش ای گمرک او ای فلانچا نبره تا نرچه چوب خانه کارمندان گمرک خیلی دارن همه چی در دست شما است بنادانی نزنید ولی کنترابند فرودگاه میگه پول نقد دلار و میگیرن آدما بعضا میکنن میپرتن میتاسن و میگیرن میتونن کیسهشون رو میگیرن تقسیم میکنن یا قزل سرادونو قانون رعایت میشه همتون
ягон та бекас нестем. ягон одами вазорати ҳозир маориф бугун корда намерава. вазорати иқтисод корда намерава. раиси шаҳр ноҳия таъин мекунам кадр нест. гумрукда андоза набад. ман назорат мекунам. агар дар кор бошад телевизион қатъи мехозия не бега тамошо мекунӣ. қасрҳои кияй, мошинҳои кияй, нишонтиям. бачаҳои бечора нестанд. кор кунӣ поквиҷдона. манфиати миллат, манфиати давлат аз ҳама манфиатҳо бояд бола гузошта шавад. шодиқона кор кунем, пок виҷдонона кор кунем. хизмат кардем содиқона. хизматҳои ҳар кадоми шумо қадр карда мешавад. дар 27 сол ягон бонки ҷумҳурӣ ягон иншооти сатҳи ҷумҳуриявӣ насохтааст. маблағзорӣ накардааст. он чизе ки ҳаст ҳатто нерӯҳои барқи оби роғун ҳисоби бюҷет буда роҳбаро то 600-700 перевыполнение мекарданд. ҳамат медонед, 5-50 медонед. тақсим кардагиен маршрутора каримзода маршрутора тақсим кардагиен терминалҳо штагиан аз барат аз муовинот сар карда сардорои раёсат аз ҳамин ҷо роҳбарӣ мекунанд. ҳисоби китоб тақсимот раики ин чиз бо дигар мавариши терминали душанбе оли кор кесемо органо кор карда исода кодекси ҷиноятида вазири адлия кумитаи вай прокурори генералӣ шӯъбаи ҳуқуқ вай мекунетон доир ба ки ватанзода доир ба тағйироти илова нисбати кормандони андозу гумрук танҳо вай не ҷиноят ка назди қонунда ҷо мегирад. фақат соҳиби мулк не, соҳиби мол не. як коммуникат аз соат пеш мекунӣ. ҳамун соат бояд соата кор накунад. ҳамун дақиқа бояд дар система бароред. дигар вай карданда кор дар ягон ҷо хизмати давлатӣ ба кор қабул карда нашавад. ман ами равон мекунам ҳоли 4 та маршрут дорем. ҳозир намиштаги равон мекунам мошинаи даромадагирам вай мекунам меёрам намиҷа. мекушам пешта. дар ҳуҷҷат чӣ асту? қонун мегӯяд Қитой, Туркия вай не. қонун вай чӣ мекунӣ? бикушо ҳамин чизе ки дар вай аст, декларатсия кардагӣ ин вот дар дохили контейнер чи дар вай. то контрабандаи маҳсулотҳои қиматбаҳора аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба кулма бароварданд. дастгир карда будем мо аз ноҳияи айнӣ. чӣ рӯзҳоро мардуми тоҷик аз сар гузаронид. чӣ сахтиҳоро дидааст. шербачаҳо ҳазорҳо мурданд барои ин рӯз расидан. ҳазорҳо қурбон шуданд. барои ҳамин ҳазорҳо ҷавонмардо қурбон шуданд. барои ба ҷои нангу номус карда барои нақшара вай барзиёд иҷро кардан ки мо роғун созем, мо роҳ созем, хоб ватанморо обод кунем, давлатморо обод кунем. ба ҷои навси бади худа вай мекунем. ҳеҷ гоҳ сер намешем. касе ки бар роҳи бад ғаразнок даст зад оқубат мегӯянд ку мақоли хуби тоҷикӣ аст. кӯза ҳар вақт сари чашма лаби об сиҳат рафта намеояд. дидед ҳодисаҳои шудагира. фикри фарзандотона кунед. содиқона кор кунед. соҳибкор пули моли бисёр мехоҳед. марҳамат равед ягон кас шуморо ман намекунад. соҳибкорӣ кунед. тиҷоратда машғул бошед.
ҷанбаси нимсолада ман дар ҳисобот метӣ. Камудиёро бартарам мекӣ ҳисобот метӣ. ҳарчи зудтар аттестатсия комиссияи давлатиро таъсис додан дар кор қои расулзода. тамоми ҳамин сохторҳоро аз элак бехтан дар кор аст. декларатсияша даромадша вай мекунад, хонаву дарша муайян мекунад, қисри хуштоманшам аз он ҷумла. фарзандошхатӣ чӣ моликият доранд? дар куҷо доранд? аксарияти ино дина вала бачае ки оре пурсида дар якним сол 16 маротиба хориҷа рафтааст. 16 маротиба. ҳисоби чӣ? ба куҷо рафтааст? ҳисоби вай от рухсати меҳнатӣ дар якним сол мумкин 2 маротиба, ина 3 маротиба, 16 маротиба. роҳбарият беназорат, муовино ҳамин хел, агар ин бетарафӣ мекунед, ягон кор мекунед. камудиёро бартараф карда метонед? камудиёро бартараф карда метонед? ислоҳ мекунед ё ки ҳамата як ҷои ҷо метиҳам? бале ҷаноб вали, тамоми кӯшиши ғайратам меравона мекунем ки бартараф кунем дар мурофиат. як фармон хати ҳамата ҷо метиҳам, пага мемонам ва мекунам. конкурс. як ҳафта ҷигам нест, ҳамун гузаргоҳ месад вай мекунад. бетарафӣ накунед. ман дар нарас туда намерасам. икромии раиси амонатбонк, наҷмиддинзода Сафаралӣ, чанд моҳ шуд кор карда истодаӣ? муовинот кардӣ? инҷа биед. ҳар ду муовинам нав, бале ҷаноб. бениҳоят камудиёр бисёр аст. ҳатто ҳам бонки миллӣ шумо моддаи 48 дастрас карда санҷиши палатаи ҳисоба намудед. моддаи 48 ман ислоҳ мекунам. вазири молия сирри давлатӣ, кадом сирри давлатӣ аст? сирриам ғорат кардагиёро пинҳон мекунед. системаи электронии назорат додани қарз, қарздии хурд ба соҳибкорон, ба тоҷирон, хоҷагиҳои деҳқонӣ дар шаҳру навоии кӯҳистон. хоб агентии назорати молиявӣ ва коррупсия, шумо назорат кунед, филиалҳоро тоза кунедтон. ҳамин бадбахтии касали агробанк, қати тоҷик содиробанк айнан ҳамин проблема ҳаст. оли пинҳон ка айнан ҳамин проблема ҳаст. бартараф кунед. аз дастгоҳи марказӣ сар карда содиқона пок мутахассисо ҳаст. аксара чанд фоиз занҳо кор мекунад бонувон? 40%. 40%. 40%? бале. ин нисбат дигар ба сохторҳо вай, лекин ҳозирам кам аст. ҳозир озмун гузарандаи махсусан филиалҳо ба ҷое ки чӣ мегӯянд қарздия ҷой нафақа мекунанд, дигар корҳои ҳисоби ҷои бонҳо аст, ҷои занҳо аст. ман чанд филиали шумо даромадам дар исфара бо дигар ҷо ҳар як бузбала шудааст, мушт занада ҷои ура уно хел бузбало роғун бетон шик ё ки раванд соҳибкории тиҷорат уно ҳамин хел 700-800 сомонда уҷа қаноат намекунанд. оқибат ягон бадбахтӣ намеёранд. чораҷӯӣ кардесим ҷаноб. камудиёро ислоҳ кун. вақти зиёда талаб намекунад. муовино кор кунедон. шумо кадоме ки соҳибкор аст, соҳибкори давай кардан дар кор. агентии назорати молиявӣ ва коррупсия, прокурори генералӣ, палатаи ҳисоб, ҳуҷҷатҳое ки вай ҳаст доир ба камудиё рафта якҷоя ана роҳбарияти нав соҳаро вай кунед, дуруст кунед, тоза кунед. камудиёро бартараф кунед, назорат кунед. мардуда хизмат расонад, шодихона хизмат расонад. Сафаралӣ наҷдид таҷрибаи калон дорӣ. камудиё зиёд шуда истода. бениҳоят бюҷета вай кардем. бар
ҳозир ҳамн 211 та вай карден ҳамон ҳисоби фафтидаго ҳазоро ҳаст. кормандони худатон ҳамида вай мекунанд. кормандони шумо мекунанд ҳамин корба. як 35,000 кам кардетон. самҷидед, а? изованависӣ бинӯяд. баъд ҳамин хел баҳори худ партофтед. айра ислоҳ кардан дар кор. то охир буда дар кор аст. мо вай надорем. мо бояд ба худи эҳтиётмандон бевосита мақсаднок мо кӯмак расондамо дар кор. ба нафақагирон, маъюбон, хоб дигар шахсони эҳтиёҷманд. камудира ислоҳ муовинот кард. хеле ислоҳ шуда гуфтам. асаллоҳ қиматиш ротатсия карданд дар кор. мутахассисони нағз бошанд, дигар ҷо гузаронданд дар кор. як ҷоши догма одат мекунад. мутахассис набошад, ягон ҷои дигар гузаронед. бо дигар вай бошад. ҳоли роҳ воситаҳои системаи шумо тамоми дунё таҷрибаҳои дигар сафарарӣ намедонам. системаҳои пешрафтаи дунёро омӯхтан дар кор. мардум дасту пои шуморо касе накард. баръакс ҷорӣ кардан дар кор дар тамоми системаҳои чи ҷамъоварии андоз бошад, ё гумрук бошад, ё нафақаву дигар хизматрасониёро системаи ҳозиразамона вай омӯхта ҷорӣ кардан мо дар кор. ҳамаи он проблемаҳои системаи бонкие ки гуфтем бо гуноҳи айби бонки миллӣ шудагӣ аст. чунки функсияи назоратӣ дар асоси қонуни бонки миллӣ ба зиммаи худи роҳбарияти бонки миллӣ аст. ин камбудиҳо кай ислоҳ мешаванд? масалан мо пунктҳои нуқтаҳои мубодилаи асъора манъ кардем. 800 зиёд. 800 зиёд шахс додем дар ихтиёри бонкҳо. чӣ шуд натиҷаш? худтон проблема кардаед. ба дасти худтон проблема кардаед. чанд фоиз кормандотон зан ташкил мекунад? 31%. чанд? 31%. ҳамин бадбахтӣ ё камбудие ки 4 банк вай кард барои ҳамаи шумо дарс аст. дуруст аст ҷаноболи. барои ҳамаи шумо моҳи шумо дарс аст. ҳукумат 4 маротиба дастгирӣ кардагӣ аст. маблағҳои хеле калон барои ба тартиб даровардан. ҳатто ҳамин маблағҳо барнагашт. як бенизомӣ, сатҳи касбияти паст, муомила ва ин марказитон ориёнбахш шикоят бисёр аст. шумо да шикоят аз филиалотон дигар аз филиали марказитон кормандои ки додугирӣ ба мардум мекунанд бениҳоят дағал аст. идораи амалиётӣ бениҳоят дағал аст. соҳибкоро қати тоҷиро қати кор кардан то дар кор. бозоро пур ин қадар бозора бин қати уно кор кунем. ҳадаф чӣ аст? содиқона поквиҷдонона ба халқу миллату давлати худ хизмат кардан. ҳамитавр не? хизмат кардан. дар кадом мансаб, дар кадом вазифае ки набошед. онҳое ки содиқона хизмат мекунанд, хизмати онҳо аз ҷониби роҳбари давлат қадр карда мешаванд ва мардумам фаромӯш намекунанд. ва бинетон дӯстони азиз, ман ҳоли кормандора мегӯям сахт мераса шумо сахт нарасатон. ҳозир ман вай накардам. шумо бинетон баъзан муисафедо баъзан роҳбарои хоҷагии деҳқонӣ соҳибкорое дорем ки ҳамун фоизи мондагии дигар кардагиша оварда барои ободии ватанаш хароҷот карда истодааст. дар як ноҳияи рӯдакӣ дар як рӯз ман 2 мактаби миёнаи 1250 ҷоа кушодам. ман яки мазора падари якташ механизатор аз шаҳри кӯлоб. ҳозир мактаби дигара дар шаҳри кӯлоб сар кард. 1200 ҷо. ҳисоби даромади вай худаш соҳибкорӣ. падараш механизатор. оилаи камбағал. нагуфт бачам ҳамин 26 миллионе ки тамҷа хароҷот мекунӣ, биё қаср месозем, хона месозем, мошин мехарем. фаҳмидем? ин хел фарзандҳои банангу баор номуси миллат ҳам дорем. беномус нестанд. ҳатто муисафедони 80, 70, 65, 60 боло
маблағи 8 шона гирифта як пул сохта истодан, роҳи деҳашона дуруст карда истодан, бунгоҳи тиббӣ бунёд карда истодан, хоб маркази саломатӣ бунёд карда истодан, хоб таваллудхона карда истодан, об оварда истодан. аммо чӣ кор одам шо ҳастем? аммо ба ҷои кӯмак кардан, ба ҷои дастгирӣ кардан, ба ҷои содиқона хизмат кардан, хоб иҷроиши супоришҳои хизматиро ба сатҳи дараҷаи аъло бардоштан, лекин монеҳои сунъӣ. бори дигар таъкид мекунам, ман супориш додам, назорат мекунам, қонунҳоро мебинам, ҷиҳатҳои қонуниро мебинам, ҷиҳатҳои ҳуқуқишам бой мекунам, мебинам, лекин ҳама кор аз худи шумо вобастагӣ дорад. фикри фарзандотон накунин, фикри аҳли оилатон накунин. як буриданони қоқ бошад, як коса оби хунуки чашмаи Тоҷикистон. хоб дар назди ёру дӯстон, дар назди фарзандон, падару модар, хешу ақрабо содиқона хизмат кунед. ҳама андеша кунем падару модари мои шумо чӣ доштанд? бештараш як капаи қасӣ надошт. то дар замони истиқлолият хонаву дартона ҳисоб кунем. дар куҷо зиндагӣ мекардем? ман медонам, аксариятам медонам. меёвам ҳисобам. чӣ доштем? ҳозир чӣ дорем? шукронаи истиқлолият кунем, тинҷии амонӣ кунем, содиқона. боз мегӯям ки барои ободию пешрафти давлату ватани худ хизмат кунем. саломат бошед.